hicimos? We doubled down Doblegamos in our friendship. en nuestra amistad. And I said, Elder Chris, Y dije, Anciano Chris, can we stay at your house? ¿podemos quedarnos en su casa? Go ahead and ask Hadassah. Pregúntele a Hadassah. He said, I don't need to ask. Yo no tengo que preguntar. When are you coming? ¿Cuándo viene? So praise Yah Así que exaltado for our sea special Yahweh, guest speaker, por nuestro querido amigo, Elder Chris Bromfield, Chris Bromfield, the overseer of our work in Miami. el supervisor de nuestra obra en Miami. And then whenever you're in Miami, you're free to visit him and stay a few days. Y cuando estén libres Right? en Miami, pueden visitarlo y quedarse unos cuantos semanas. The doors are open. Las entradas están abiertas. Chris, you know better about stealing sheep. All right? Hold them lightly. Don't steal them. Send them back. But you're free to visit Son libres and para fellowship visitar y convivir with Elder Chris. con nuestro anciano He Chris. wouldn't do it anyway, but Baruch Hashem. No, I might, He but can clean them up. I might steal a few, but He can clean up the sheep. Baruch. So Elder Benjamin, if you would, collect the tithe. Elder, let's give y'all a big todah, Rabbi, for Elder Chris Bromfield. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Yahuwah would say, be careful, friends, when men try to break up what he has joined together. Right? Baruch Hashem. Baruch Hashem Hashem. Yahuwah. Todah Rabba for a not necessary introduction. I'm home. Por la introducción que no fue necesaria porque estoy en casa. Am I being reintroduced to the family? Yes. Because you're a new man every morning. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. First things, Primero, what Shaliach just said lo que acaba de decir Sholea is not exactly correct. no es exactamente correcto. I never tire of telling this. Yo nunca me canso de decir esto. Chris, can you use that mic, please? Which one? Marianne, show him the mic. The one. He's got it. Turn on the speaker, please. Yeah, turn. Marianne, turn on the speaker. Yes, I'm just a little more reserved in voice, in volume. The enemy has attacked me with a sinus El issue. enemigo me ha atacado con un problema de sinusitis. Didn't want me to speak today, No quiso que hablara hoy. but whatever. Yeah. But I never tire of telling, Nunca me of giving this canso testimony de dar este testimonio of my introduction to B'nai Yahusha Synagogue. de mi introducción a las sinagogas de los hijos de Yahusha. It was many years ago, Fueron muchos años atrás, too far back for me to count now. muchos muy lejanos para que yo los pueda contar ya en este I momento. just remember the date Simplemente me acuerdo del yom, de la fecha. of seeing De online ver. a teaching En línea una by enseñanza Shaliach. por el Sholiach. Blew me away. Me asombró. I said, I have to meet Dije, tengo que conocer the author of this. al autor de esto It was regarding end time. con respecto a los tiempos finales. Had to meet him. Tuve que conocerlo I wondered where he might be. y me pregunté dónde podrá estar. And lo and behold, Y aquí que, as I kept reading, al seguir leyendo, I found that he was in Miami. descubrí que estaba en Miami. I said, what are the odds? Dije, ¿cuáles son las probabilidades? This is unbelievable. Esto es increíble. I looked at the address. Vi la dirección. He wasn't more than 2 miles away. No estaba más que 2 millas de lejos. Baruch Hashem Yahuwah. 2 houses. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said, Dije, this is hashgacha pratit.
Esta es Hashgacha Pratit. Divine providence. Esta es la providencia de Yahuwah. I checked the address. Chequeé la dirección. I went there on a Friday evening, Fui ahí un viernes por la tarde, knowing that they wouldn't be there. sabiendo que no iban a estar ahí. The point was to know where they were, El so punto era saber dónde se ubicaban I'd be there on Shabbat on time. para poder llegar ahí el Shabbat a tiempo. Man. I wasn't going to miss this opportunity. No me iba a perder esta chance. So Shabbat, I got ready, Así que el Shabbat me preparé. and I wanted to be just a little late, Y quise llegar un poquito tarde so I wouldn't look weird, para no verme extraño, being there too early, estando ahí demasiado temprano, at sunrise. al amanecer. But when I got there, Pero cuando llegué, the door was locked, la puerta estaba the windows atrancada, were closed. las ventanas cerradas. I wondered, what's this Me place? pregunté qué es este lugar. I knocked on the door. Toqué en la entrada de la puerta. No answer. No había respuesta. I said, this is strange. Dije, esto es extraño. I could hear Podía movement oír and sounds movimiento, inside. sonidos adentro. So I knocked on the window, Así que toqué en la ventana and the window opened. y se abrió la ventana. What do you want? ¿Qué quiere? I was like What the is Wizard of Oz. this? Don't blame me, that's Mordecai. Sounds like the Wizard of Oz. Giant of a fellow was in there, Un hombre grandote estaba ahí asking me, preguntándome, what do I want? ¿qué quiero? ¿Qué quiere? I began thinking, Y yo estaba pensando, I'm here for Shabbat. estoy aquí para el Shabbat. Who sent you? ¿Quién le envió? Who sent me? I thought of a friend of mine. I said, Lenny. Lenny sent me. Lenny me envió. Okay. I heard chains going on the door. Se desatrancó las Locks. cadenas, What am candados. I getting myself into? ¿En qué me estoy metiendo? Now's the time to break out. Este es el momento de escapar. But the door opened, Pero se abrió la entrada and I looked in. y vi adentro. It looked okay. Se veía todo. There were people praising Yah. Había gente adorando a Yahuwah. I said, come in, take a seat. Entre, siéntese. So I walked all the way up to the front, Así que llegué hasta el frente. and in the pews just across from the bima. Y en los asientos directo enfrente de On the el other side. púlpito. Remember that Al little otro lado. alcove you had back there? En Yes. una alcobita que tenía ahí. I sat down, and there was this man, Me senté y allí estaba este varón. rugged looking man. Duro. Que With se a veía beard. duro. Con una barba. I didn't have a beard at the time, Yo no tenía barba en ese momento. but he had his beard. Él tenía su barba. And I sat down and I began listening to Y him. me senté y comencé a escucharlo. And the more I listened to him, Y por más que le oía, the more I was sure más que estaba yo acertado, I was in the wrong que place. estaba en el lugar equivocado. I'd made a mistake. Había cometido un error. The man who was up at the bima El hombre que estaba allí en el púlpito, en la bima, was loud, era fuerte, estaba hablando fuertemente. seemed arrogant, Parecía arrogante, insulted everybody. insultaba a todo mundo. I was sure Tenía la certeza de que I made a mistake. había cometido un error. Now, I think it important to mention Pero creo que es importante mencionar that a few years before, que unos cuantos años anteriormente I had a moment, tuve un momento, a divine moment, I believe, un momento de Yahuwah,
where in my prayer, en donde en mi oración I reached out to Yahuwah. yo alcancé a Yahuwah, o pedí a Yahuwah, clamé a Yahuwah, And he answered me. y él me respondió, Like someone was sitting across from me. como He alguien que answered me. estaba sentado opuesto a mí y me contestó, What do you desire? ¿qué quieres? I said the truth. Yo quiero la emet, la realidad. I want the truth. Yo quiero la realidad. And just like I'm sitting here talking to Y you, así como estoy aquí sentado hablándoles, he told me to go back to the beginning. él me dijo que regresara al principio. Back to the beginning? ¿Regresar al principio? Of what? ¿De qué? The beginning of my word. El principio de mi palabra. I listened to that voice Escuché esa voz and I went back to the beginning. y regresé al principio. And it was how I found Y era como encontré the Hebraic root la raíz hebrea, that led me later que después me llevó a to find the Shaliach encontrar al Sholiach in North Miami Beach en la playa del norte de Miami, in a warehouse, en una bodega, sounding arrogant. pareciendo arrogante. You're done. No. And I was sure, Y estaba yo con la coming back certeza, to that moment, regresando a I ese was in the momento, wrong place. Que That yo- voice that I'd heard que yo estaba en el lugar equivocado porque esa voz que yo había escuchado sounded nothing like the person who was sitting up on that beam. no sonó nada como esa persona sentada en ese púlpito. I had to devise a plan. Tuve que devisar un plan. I needed to get out of there. Yo tenía que irme de ahí. I really did. Realmente tenía que hacerlo. And I said, Y dije, when they start the worship, cuando comiencen la adoración, because he had a program. porque tenía un programa, Program had when the music would start, the worship would start. And I y said, decía ahí que iba a empezar la adoración y yo dije, when the worship starts, cuando comience la adoración, I'll just make my way out. me voy a ir. And so I suffered through Y sufrí a través de listening to this man speak, escuchar a este hombre gritar, waiting for the opportunity. esperando la chance. And it came. Y vino. They started the worship Comenzaron la adoración, service, the sing and la the entonación, music. la música. And I said, this is my moment. Y dije, este es mi momento. I got up Me levanté. and I was looking to make my way out. Estaba buscando ver por qué camino irme. And I heard that voice again, Y oí esa voz de nuevo, the one I'd heard years before. la que había escuchado años antes. Sit down, Siéntate, shut up, cállate and listen. y escucha. I sat there for 7 years. Me senté ahí por 7 años. 7 years 7 años before opening my mouth. antes de abrir mi boca. Yahuwah is powerful, Yahuwah es poderoso, all powerful. todopoderoso. He knows what you're going to do Él sabe lo que tú vas a hacer before it was even your thought. antes de que fuera tu pensamiento. Aleluya. We may be brought into places Nosotros quizás seamos traídos a lugares that don't agree with
our way of thinking. que no acuerdan con nuestra manera de pensar. We have been raised in a culture and an environment Hemos sido levantados en una cultura y en un ambiente that thrives on individuality. que se crece en la individualidad. Which man in here has never heard the words? ¿Qué hombre aquí nunca ha oído las palabras? Stand up and be a man. Levántate y sé un hombre. Be your own man. Sé tu propio hombre. Man up. Man up. Yep. Responsabilízate. Well, what is that? ¿Qué es eso? What is that to Yahuwah? ¿Qué es eso, Yahuwah? I've never seen it in the scripture. Nunca lo he visto en las escrituras. Man up. Fortalécete. Well, today Hoy I had a message, tenía yo un mensaje and I hate to disappoint, y no me gustaría decepcionarlos, but it's not the message I'm going to give. pero no es el mensaje que voy a dar. There's something Hay algo truly important realmente importante that needs to be said, que necesita ser dicho and Yahuwah has put it on my ruach y Yahuwah lo ha puesto en mi ruach, to go there ir ahí and not where I planned. y no donde yo planeaba. We must Tenemos que turn our attention voltear nuestra atención from things that are appealing to us de las cosas que son placenteras a nosotros, to the things that we must do. a las cosas que tenemos que hacer. If there are Ivrim in this room, Si hay hebreos en este cuarto, and I believe there are, y creo que sí los hay, there are things we must do. hay cosas que tenemos que hacer. Some things you've never done before. Algunas cosas que nunca has hecho anteriormente. A shift in the thought pattern. Cambio en tu manera de pensar. Not according to a Western culture, No de acuerdo a una cultura occidental, but according to the Eastern culture, pero de acuerdo a la cultura oriental, from whence you came. de donde ustedes vinieron. Give me a second. Si me dan un momento. When I first learned I would be giving the message, Cuando primero aprendí que yo iba a estar dando el mensaje, I thought of speaking on something we've been studying a little bit about in Miami. pensé en dar algo, compartir algo que he estado escudriñando allá en Miami. But more appropriately, Pero más apropiadamente, what happens in Miami lo que pasa en Miami may not be what's necessary here. quizás no sea lo que es necesario aquí. And although we are of the same mishpacha, Y aunque somos de la misma familia,
understanding the body of Moshiach Al entender al cuerpo de Mashiach, is important to our function. es importante En el para body. nuestra función en el cuerpo. Understanding that we are part of a body, El entender que formamos parte de un cuerpo and not all parts of the body look the same, y no todas las partes del cuerpo se nor parecen, function the same. no funcionan de la misma manera. But I'll tell you this, Pero les digo esto, all parts of the body todas las partes del cuerpo must be in agreement tienen que estar en acuerdo about the body. acerca del cuerpo. Amen. Come on. That's right. What part of your body rebels ¿Qué against parte de this? tu cuerpo se rebela en contra de sí mismo? Don't you cut it out, ¿Que no se lo cortan? discard it, ¿Lo echan fuera? get rid of it? ¿Se deshacen de ello? If it's not functioning as it should, Si no está funcionando como debe, of what purpose is it to the body? ¿de qué le sirve al cuerpo? And in the body of Moshiach, Y en el cuerpo de Mashiach, it is a sad sight to me es una cosa triste para mí that all the mishpachot que todas las familias believe creen they are the body, que ellos son el cuerpo, not a part of the body, no una parte del but they cuerpo, are the body. pero que son el cuerpo. And if they believe that they are the body, Y si ellos creen que ellos son el cuerpo, the ability to interact la habilidad de or service interactuar another part of the o de body servir a otra parte del cuerpo is diminished or eliminated. se disminuye o se elimina. Because if my arm only serves my arm Porque si mi brazo solo le sirve a mi and brazo not the rest of the body, y no al resto del cuerpo, of what good is my arm? ¿de qué sirve mi brazo? If my mouth Si mi boca only served to service my mouth solo le sirve a mi boca by what it tasted, de lo que prueba, how quickly the body would demise. que rápidamente se moriría el cuerpo. Understanding that everyone in here El comprender que todos los que están aquí is a part of the body son parte del cuerpo is important es importante to the diverse thinking al pensamiento that is diverso necessary for the growth of the body. que es necesario para el crecimiento del cuerpo. Yahuwah builds Israel like this. Yahweh edifica a Israel de esta It's manera. not hidden from us. No está escondido de nosotros. The body of Moshiach is built in Israel, El cuerpo de Mashiach se edifica en Israel, beginning comenzando with the mishpacha. con la familia. Beginning with the mishpacha. Comenzando con la familia. If the mishpacha breaks, Si la familia se quebranta, if the mishpacha is broken, si la familia se quebranta, that part of the body, or the brokenness of the mishpacha, esa parte del cuerpo affects the whole body. o el quebrantamiento de la familia afecta a todo el cuerpo. You may not see it. Quizás no lo vean. You may not see the effect that happens Quizás no vean el efecto que by the acontece brokenness of the body. al quebrantar al cuerpo. But it is certainly felt. Pero ciertamente se siente. The underside of my foot La planta baja de mi pie has never seen my head. nunca ha visto mi cabeza. It has never seen the top of my head. Nunca ha visto la cima de mi cabeza. But how many times does it hurt? Pero ¿cuántas veces le ha My dolido head. a mi cabeza? When I step on something Cuando piso algo that is painful, que es doloroso y me lastima, my head cries. mi cabeza clama, My mouth mi boca vocalizes the hurt. vocaliza el dolor. And yet, Y sin embargo, the bottom of my foot, la planta de mi pie never seen the top nunca ha of my head. visto la cima de mi cabeza. That's your acrobatic.
let's not go there. When we come into that understanding, Cuando llegamos a ese entendimiento, acceptance of who we are, aceptando quiénes somos, then the responsibility on each and every person entonces la in the mishpach responsabilidad sobre cada persona en la familia begins to be acknowledged. comienza a reconocerse. What I do Lo que yo hago will affect you. te afectará a ti. What you do Lo que tú will haces affect me. me afectará a mí. What we all do Lo que todos hacemos affects the body, afecta al cuerpo, whether here sea aquí or in Miami. o en Miami. And what happens in Y Miami lo que acontece en Miami will affect here. afectará aquí. How? ¿Cómo? You don't even know where I live. Tú ni siquiera sabes dónde vivo. It's not about a fleshly thing, No se trata de una cosa en la carne, such as knowing tal como conocer my address. mi dirección. It's about a spiritual thing Se trata de una cuestión espiritual that we share. que compartimos. We are echad in Moshiach. Somos Ejad en Mashiach. Moshiach is not just a fleshly body. Mashiach no solamente es un cuerpo de carne, He's divine Ruach. es Ruach de Elohim. And we share that Ruach. Y compartimos esa Ruach. It was his words. Eran sus palabras. I will send the Ruach HaKodesh to you. Yo les enviaré a la To Ruach each and HaKadosh, every one of you. a cada uno de I will ustedes. place my Ruach in each and every one of Yo you. pondré mi Ruach en cada uno de ustedes. If we share that Ruach, Si nosotros compartimos esa Ruach, espíritu, then what you do entonces lo que tú hagas affects me. me afecta a mí. What I do Lo que yo affects hago you. te afecta a ti. And my thought pattern Y los patrones de mi must pensamiento shift tienen que cambiar, from about me pensando solo en mí, to about us. y a pensar en nosotros. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. The Hebrew word, La palabra hebrea, anachnu, 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 symbolizes simboliza Israel. a Israel. Every time Cada vez Moshe Rabbeinu would address Yahuwah, que Moshe Rabbeinu hablaba con Yahuwah, he used the words él usaba las palabras anachnu. anachnu. He was never separate from Nunca the body. se separaba del cuerpo. He never saw himself Nunca se vio a sí mismo above the body. más allá del cuerpo. He was always part of the body. Siempre era parte del cuerpo. Our shift, Nuestro our cambio, thinking, nuestro pensamiento our thinking must shift. tiene que cambiar. Baruch Hashem Yahuwah. Now, we've been struggling Hemos
estado luchando for quite some time in Miami. por algún tiempo en Miami. With the concept of this shared responsibility. Con el concepto de la responsabilidad compartida. You will see Ustedes verán that when presented with the fact of this shared responsibility, cuando se nos presenta el hecho de esta responsabilidad compartida, many people will shy away from it. muchas personas se retiran de ello. Well, I don't want to be responsible. Yo no quiero ser responsable. I don't want to take responsibility Yo no for quiero what tomar happens to you. responsabilidad de lo que te acontezca a ti. Why should my ¿Por qué? thinking and what I want to do Porque debe de ser de que mi pensamiento y lo que yo affect quiero you? hacer. ¿Por qué te va a afectar a ti? It has nothing to do with No you. tiene nada que ver contigo. Imagine your body saying that. Imagina que tu cuerpo diga eso. Parts of your body saying that to other parts. Partes de tu cuerpo diciéndole eso a otras partes. Your legs saying to yourself, "What? I just want to go over here." Tus piernas diciéndote, yo quiero ir allá. What does it have to do with you, ¿Qué tiene que eyes? ver con ustedes, ojos? Let me do what I want to do. Déjenme hacer lo que yo quiero hacer. There were some in Israel Habían algunos en Israel who had that same mentality. que tenían esa misma mentalidad. And it without them knowing, Y sin que ellos lo supieran, without understanding sin que ellos entendieran how it affects the body, cómo afecta al cuerpo, becomes their downfall, se convierte en su caída, su falla, and with much dismay, y con mucha decepción. sometimes the broken body A veces el cuerpo quebrantado now. There was a young man había un joven who married a young woman. que se casó con una joven. He was a Levite. Era un levita. Many of you may have heard this. Muchos de before. ustedes quizás ya han escuchado esto anteriormente. And maybe you can help me find it. Y quizás me puedan ayudar a encontrarlo. Judges? Maybe. Judges 20. Is that what you're talking about? Yes. Shoftim. Shoftim. That's it. I wanted to share something with you. Quiero compartir algo con ustedes. That there was a certain Levite. Que había un cierto levita. Judges 19 through 21. 19. Yeah. Into Now hopefully, Esperemos.
I can get through this quickly. Que pueda pasar esto rápido. I'll see if we can wrap this up by 7 o'clock. Vemos si podemos cerrar esto para las 7 de la tarde. Is that too short? Ese es un... Let's go till tomorrow. Nobody fall out no window. I brought the It's an objection. There was a certain Levite Había un cierto levita. Leyendo de Jueces 21. sojourning in the side of Mount Ephraim. I'm in Judges 19, but I'd rather you listen to me. Prefiero que escuchen. Estoy leyendo de Jueces 19, pero prefiero que me escuchen. Who took to him a concubine out of Bethlehem, Yehuda, Que tomó para sí una concubina de la casa de Bethlehem y Judá. and his concubine played the whore against him, Y su concubina jugó a la ramera en contra de él. and went away from him Y se fue de él to her Abba's Bait, a la casa de su aba, to Bethlehem, a la casa de Bethlehem Yehuda, y a Judá. and was there for 4 whole moons. Y estuvo ahí durante 4 meses. 4 months had passed, 4 meses habían pasado. 120 days. 120 yamín. Not knowing No sabiendo what was going on. lo que había acontecido. Texting was difficult back then. El textear era difícil en ese entonces. The internet was very spotty. El internet no funcionaba. Really slow. Really, really slow. If you could get it. Si lo podían conseguir en ciertas áreas, muy lento. And her husband arose Y su marido se levantó and went after her y la siguió to speak kindly to her, para hablarle amorosamente to bring her again, y hacerla volver. having his Eved with Y him, llevaba consigo un criado and a couple of donkeys, y un par de asnos. and brought him into her Abba's Bait. Y ella le hizo entrar en la casa de su aba. She brought him into her Abba's Bait. Ella lo hizo entrar en la casa de su aba. And when the Abba of the woman Y viéndole el aba de la joven, saw him, que lo vio, he rejoiced to meet him. fue a recibirle gozoso. I love that. Me gusta eso. It's how it ought to be. Es como debe de ser. When family meets, Cuando la familia se reencuentra, we should rejoice at seeing each other. debemos de gozarnos de vernos el uno al otro. Here in the West, Aquí en el occidente, oh, they're here again. ay no, ya vienen otra vez. And his Abba-in-law Y su suegro, the woman's Abba, el aba de la muchacha, retained him, le detuvo and he stayed with him 3 days. y quedó en su casa 3 yamín. So they did eat and drink Y comieron y bebieron and lodged there. y se alojaron ahí. And it came to pass on the 4th day, Y al cuarto yom, when they arose early in the morning, cuando se levantaron de mañana, that he rose up to depart. se levantó igual para irse. And the woman's Abba El levita y el aba de la muchacha said to his son-in-law, dijo a su yerno, comfort your love with a morsel of lechem, conforta tu corazón con un bocado de lejem, pan, and afterward y después go your way. váyanse. That's how I try to treat Shalia. Así es como He's at my traté house. de tratar a Sholia. Wait, where are you going? Espérese, ¿a dónde va? Comfort your love. Venga y consuele su corazón.
he'll take it to go. Se lo lleva para irse. That's true. And they sat down Y se sentaron and did eat and drink, y comieron y bebieron, both of them together. los dos juntos. For the woman's Abba had said to the man, Porque el aba de la muchacha había dicho al varón, Be content, I ask you, te ruego and stay all night, que quieras pasar aquí la laila, and let your love be glad. y se alegrará tu corazón. Family loves family. La familia ama a la familia. Should you come down to Miami, Debes de venir a Miami. Yah willing, I'll be happy to see you. Estaré contento de verles. Our doors are open. Nuestras entradas están abiertas. Right. And when the man rose up to depart, Y se levantó para el varón para irse. his Abba-in-law urged him to stay. Su suegro insistió y volvió a pasar ahí la And laila. therefore, he lodged there again. Y volvió a pasar ahí la laila. And he arose early in the morning on the 5th day to depart. Y al quinto yom levantándose de mañana para irse, And the woman's Abba said, Comfort your love, I ask you. y el aba de la muchacha le dijo, conforta tu corazón, te lo pido. And they tarried till afternoon. Y se quedaron hasta que decline el yom, la tarde. And they did eat, Y comieron juntos, both of them. juntos. And when the man rose up to depart, Cuando se levantó el varón para irse, he and his concubine y su concubina, and his Eved, y su criado, his Abba-in-law, entonces su suegro, the woman's Abba, el aba de la muchacha, said to him, le dijo, See, mira, now the day draws toward evening. el yom ya declina para la laila. Where you gonna go? It's night. ¿A dónde vas a ir? Ya es laila. Never gonna leave. Who leaves at night? ¿Quién se va en la laila? Stay all the night, Les please. ruego que pasen aquí la laila. See, the day grows to an end. Aquí el yom se acaba. Lodge here that your love may be glad. Duerme aquí para que se alegre. We're tu having a leve. good time. Estamos gozándonos. I'm loving you, you're loving Te me. estoy amando a ti, me estás amando a mí. And then in the morning, all right, you can go. Y mañana en la mañana se levantan y se van temprano. But the man would not stay that night. Mas el hombre no quiso pasar ahí la laila. He'll depart in the night. Se fue en la laila. He rose up and departed, Se levantó y se fue. and came over Yevus, Y llegó enfrente de Jebús, which is Jerusalem. que es Jerusalén. And there with him, Y con él, there were with him 2 donkeys saddled. con su par de asnos ensillados, His concubine also was with him. y su concubina. And when they were by Yevus, Y cuando estaban junto a Jebús, the day was almost over. el yom ya había declinado mucho. And the Eved said to his master, Y dijo el criado a su amo, Come, I ask you, ven, te pido, and let us turn into this city of the y Jebusites, vamos a esta ciudad de los jebuseos, and lodge in it. para que pasemos en ella la laila. You know, I don't want to be out at dark. No quiero estar afuera en la This is oscuridad. And his master said to him, Y su amor le respondió, We will not turn aside here into the city no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, of a Ger that is not of the children of Israel. que no sea de los hijos de Israel, We will pass over to Givah. sino que pasaremos hasta Gabá. And he said to his Eved, Y dijo a su criado, Come, let us draw near ven, sigamos hasta uno de esos lugares, to one of these places to lodge all night, para pasar ahí la laila, in Givah or in Ramah. en Gabá o en Ramá. I know we've settled there. Sé que nos hemos quedado ahí.
We won't be staying with the goyim. No nos vamos a quedar con goyim, extranjeros, paganos. We know what to expect in Givah Sabemos qué esperar en Gabá or in Ramah. o en Ramá. And they passed on and went their way. Pasaron pues caminaron. And the sun went down upon them Y se les puso el Shemesh, el sol, when they were by Givah, junto a Gabá, which belongs to Benjamin. que le pertenece a Benjamín. I know my people. Conozco a mi pueblo. I know what's supposed to happen with my people. Sé lo que está supuesto a acontecer con mi pueblo. I know that if you're Ivrit, I know what will happen. Sé que si uno es hebreo, lo When que va a we meet. pasar cuando nos encontremos. If you know that I'm Ivrit, you know what will happen. Si tú sabes que yo soy hebreo, sabré lo que va a pasar. Is it wrong to have expectations? ¿Es malo tener expectativas? Not in the Ruach HaKodesh. No en la Ruach HaKadosh. We are Echad. Somos in the Ruach Echad. HaKodesh. En la Ruach HaKadosh somos Echad. That's the beauty about a body. Eso es lo precioso de un cuerpo. When my hand goes to shake your hand, Cuando mi mano pasa a saludar la tuya, I don't find a foot. yo no encuentro un pie. When I go to hug your body, Cuando voy a abrazar a tu cuerpo, I don't find the back of a mule. no encuentro la espalda de un asno. I know what to expect. Sé qué esperar. We know what to expect of each other. Sabemos qué esperar el uno del otro. If we are maturing as Ivri, Si estamos madurando como hebreos. and they turned aside there to go in Y voltearon para entrar and to lodge in Givah. y quedarse en Gebá. And when he went in, Y cuando entró, he sat down in a street of the city. se sentaron en la plaza de la ciudad. Sat down in a street. Se sentaron en la plaza, en la calle. The greeting wasn't as expected. El recibimiento no era como esperado. There was no man that took them into his bayit for lodging. No hubo quien les acogiese en casa para pasar la laila. Think about where we are. Mediten en dónde nos encontramos. When I was a teenager, Cuando yo era un adolescente when I was in high school, y estaba en la prepa, I went to a boarding school yo fui a una escuela privada in Jamaica. en Jamaica, It was up in the mountains. en las montañas. To leave, you had to be taken from there Para irte tenías que ser llevado de ahí or driven to it. o llevado ahí. You couldn't walk there. No podías caminar ahí. It was out in the country. Estaba en una parte rural. The closest reasonable town or city El pueblo más cercano was a place they call Mandeville. era un lugar llamado Mandeville. Mandeville. It was quite a ways away. Estaba lejos, Maybe about an hour. quizás unos 60 minutos. And I remember Y recuerdo que we had a break. tuvimos un descanso. It was after a soccer match. I think parents came for their children and Fue después de una to competición support the soccer match. de fútbol. Habían venido los papás a apoyar el juego. After the soccer match, Y después de ese juego, those parents who came los papás que habían llegado were allowed to take their child for the remainder of the weekend. se les permitió llevarse a sus hijos por el resto del fin de semana. If no one came for you, Y si nadie llegaba por you ti, stayed at the campus. ahí te quedabas en el internado. I had plans. Yo tenía planes. Oh.
I had arranged with a friend Yo había acordado con un amigo that I would travel with them que yo iba a viajar con ellos to meet up with my parents who would be in Mandeville. para encontrarme con mis papás quienes estarían en Mandeville, They weren't going to be in Mandeville. pero no iban a estar en Mandeville. I just wanted to get out. Yo simplemente quería irme. So they took me Así que me llevaron to Mandeville a Mandeville and dropped me off in the middle of the town. y me dejaron a la mitad del pueblo. That's as far as my plan went. Así de lejos llegó mi plan. I wasn't very good at planning that. No era muy hábil en hacer planes en ese entonces. I had no idea what I was going to do. No tenía idea lo que iba a hacer. All I knew was that I was out. Lo único que sabía I es was que free. estaba fuera y estaba libre. I walked around for a little bit in the Caminé town, por un tiempo alrededor del pueblo and then I wondered, well, what am I going to do? y luego me pregunté, pues, ¿qué voy a hacer? How am I going to get back? ¿Cómo voy a regresar? I didn't know what I was going to do. No sabía lo que iba a hacer. I wound up Acabé thinking, I'll spend the night on the outdoor seating of the shopping center. Pensé que me iba a pasar la Laila en uno de los asientos del centro comercial. That was a plan. Ese era mi plan. Sounded like a good plan. Sonaba como un plan. Terrible plan. And in the Y morning, al amanecer, I know I'll run into somebody. yo sé que me voy a topar con alguien. It was a small enough town back then. Es un pueblo chiquito. So I'm sitting in this plaza. Así que estoy sentado en esta plaza. They close up shop. Ya cierran las tiendas. It was a, I'll never forget, it was a Kentucky Fried Chicken place. Había un lugar, Kentucky Fried Chicken, de pollo frito. And they closed up, Cerraron. and I was going to spend the night there. Y yo iba a ir a pasar la Laila la noche. Well, not sure what time this happened, No tenía yo certeza qué tiempo aconteció. but it was pretty late. Pero era ya tarde. That a flashlight woke me up. Que una lámpara me despertó. And I'm looking in this Y flashlight, estoy viendo en esta lámpara, and it was trying to get my bearings, intentando yo averiguar recordar dónde estaba. and realizing it was a police officer that was waking me up. Reconociendo que era un policía que me estaba What are you despertando. doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? I don't know. I got lost. No sé, me perdí. I got separated. Me separé. Where are you staying? Where are ¿En you dónde living? Where do you live? ¿En dónde vives? Told him I was from the school. Everybody knows my school. Le dije que yo era de la escuela. Todo el mundo conocía mi escuela. But I was staying with someone. I Pero said, who are estaba you staying with? quedándome con alguien. ¿Con quién? I thought of someone, a student who lived in Mandeville, Pensé en un estudiante que vivía en Mandeville. and said, Y dije, I'm staying with them. me estoy quedando con ellos. He told me, get in the car. Me dijo, súbete al carro. I got in the back of a police car, Me metí atrás del carro del policía. driving around in Mandeville, Manejando por todo Mandeville. wondering, Pensando, was I going to jail? ¿iba yo a ir a la cárcel? What was going to happen? ¿Qué iba a pasar? Well, ultimately, they drove me out Últimamente me llevaron to where this other student that I knew, where he lived. a donde vivía este otro aprendiz, este estudiante. I couldn't believe it. Y no lo podía creer. They were that kind. Eran así de amables. And I was, for lack of a better word, I was screwed. Y estaba I was way out of the town now, arruinado y ya estaba muy in lejos the del middle of pueblo. nowhere, En medio de ningún lugar. at this person's house En la casa de esta at persona. 1 o'clock in the morning. A la 1 de la mañana. What was I going to do? ¿Qué iba yo a hacer? I came up with a
plan B. Planifiqué el segundo plan. Okay. I said, Dije, I would make my way up the driveway, llegaría which was a long driveway, para la entrada de la carretera de la casa. say my goodbyes to the Le officer, diría hasta luego al oficial. and when they drove Y off, cuando se fueran, I would make my way back down and regresaría figure abajo out para ver how to walk my way back to town. cómo regresar al pueblo. Good plan. Excelente plan. So I opened their gate. Así que abrí su I portón. waved at them as I was walking up the driveway, Les dije shalom al entrar por su entrada, but they weren't driving off. pero no se iba. No se iba el policía. Well, I'll make my way up a little bit further. Voy a avanzar un poquito In más the hacia la darkness. casa, en la oscuridad. Here come the dogs. That's when I heard. Who let the dogs out? That's what I said. Oh, this was a really bad plan. Este era un plan muy malo. You think? Well, the dogs started barking. Los perros comenzaron a ladrar. I knew I was gonna be bit. Sabía que me iban a morder. And the lights start going on in the house. Y las luces comienzan a prenderse en la casa. Well, this isn't going as planned. Esto no está como lo planifiqué. And the next thing I Y know, lo próximo que sé, I walk up to the door of subo the a house. la entrada de la casa. There's a window right by the door. Y allí hay una ventana junto. The window opens. Se abre la ventana. Isn't that what happened before? What do you want? What do you want? That's where. But that time it was a gun pointing out. Oh, no. Esa vez era una pistola que estaba señalándome. Same question. Same question. Who though. said you? What do you want? ¿Qué quiere? And then, Y luego, to make things worse, para empeorar las cosas, the police turned their lights on el policía encendió and sus start luces driving up the y driveway. comenzó a entrar por la entrada de la casa. Stand off. And how old was I? Maybe 14 or 15? Troublemaker age. Tenía como 13, 14, 15 años. When he asked me, Y me preguntó, what do I want? ¿qué quieres? I just started blabbering. Comencé hablando. But he realized that he knew me. Pero reconoció que me conocía. He recognized my voice and Reconoció recognized mi me voz. from the high school that his son went to. Me reconoció de la escuela donde iba su hijo. And by the time the police got up to the top of the Y driveway, para el tiempo que llegaron los policías a la the entrada, police were asking, do you know this? los policías estaban preguntando, ¿conoce usted a este muchacho? He said, yes, I do. Dijo, sí, sí lo conozco. Come on in. Entre. His door was open. Abrió la entrada. The door was open. Se abrió la entrada. Welcome. Bienvenido. I was brought in to Me- safety. Me dejaron entrar a su protección. I know what it's like to be brought into safety. Yo sé lo que es poder entrar a la It was protección. a teaching moment for me, Era un momento de enseñanza para mí, to be accepted, de ser aceptado, because it could have gone bad. porque hubiera todo acontecido muy mal. Could have been really bad. Podría ser muy, muy mal el resultado. If he had said, Si él hubiera dicho, I don't know, I never saw him before. no lo conozco, nunca lo he visto, But instead, pero en lugar he was kind fue amable and he opened his door y abrió su entrada a mí and I stayed the night. y me quedé ahí la Laila. Here, Aquí, back to this word. de nuevo a esta palabra.
There was none that took him in. No había nadie quien lo recibiera. In a place that should have been safe. En un lugar que debió de haber Where sido doors should be opening, protegido, donde se debían de they were haber all closed. abierto las casas, todas estaban cerradas. It's a hard thing. Es una cosa difícil. Because for the outer door to be closed, Para que esté cerrada la puerta del exterior, the inner door of the lev must be shut tight. la puerta del corazón debe estar cerradísima, fuertemente atrancada. When the lev of men shut up, Cuando los corazones de los hombres it is felt se throughout cierran, the body. se siente por todo el cuerpo. But see, there came an old man from Pero- his work, Aquí venía un hombre viejo que venía de su trabajo, out of the field at evening, del campo a la puesta del Shemesh, which was also of Mount Ephraim. el cual era del monte de Efraín, And he sojourned in Giv'ah. y moraba como forastero en Gabá. But the men of the place were Benjamites. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. And when he had lifted up his eyes, Y alzando el viejo los ojos, he saw a wayfaring man in the street of the city. vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad. And the old man said, Y el viejo le dijo, what all the rest should have done. lo que los demás debían haber hecho. Where are you going? ¿A dónde vas? And from where do you come? ¿Y de dónde vienes? So important. Tan importante, So important. tan importante. From where are you going and from where do you come? ¿A dónde vas y de dónde vienes? How many of us can answer that ¿Cuántos de nosotros podemos contestar eso? in the sense of ruach? En el sentido de la ruach. From where are you coming? ¿De dónde vienes? Where do you go? ¿A dónde vas? I'm not talking about your flesh. No estoy hablando de tu carne. I'm talking about your spiritual self. Estoy hablando de tu ser espiritual. Do you know the difference? ¿Conoces la diferencia? Are you recognizing ¿Estás reconociendo that you're coming from the world que vienes del mundo into part of this body? aparte de este cuerpo? And what you do Y lo que haces affects the whole body. afecta a todo el cuerpo. Amen. He's also asking for his direction. Amen. Igual está preguntando su dirección. And he said to him, Y le dijo, we are passing from Bethlehem, Yehuda, pasamos de Bethlehem de Yahudá toward the side of Mount Ephraim. a la parte más remota del monte From there I Efraín, am. de donde soy. And I went to Bethlehem, Yehuda. Y había ido a Bethlehem de But Yahudá, I am now going to the Bait of Yahuwah. pero más ya voy a la casa de Yahuwah. Do you recognize that? ¿Reconoces eso? In the body of Moshiach, En el cuerpo de Mashiach, we together nosotros juntos are going estamos en are preparing camino, the dirigidos, Bait of Yahuwah. preparando la casa de Yahuwah. Amen. Aleluya. Hallelujah. And there is no man that receives me into his Bait. Y no hay quien me reciba en casa. Yet, there is both straw and fodder for our donkeys. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. And there is lechem and wine also for me, E igual tenemos lejem y vino para mí and for your female Eved, y para tu sierva and for the young man who is with your Avadi. y para el criado que está con tu siervo. There is no one want for anything. No nos hace falta nada. And the old man said, Y el anciano, el varón anciano dijo, Shalom be with you. Shalom Aleichem. However, Sin embargo, let all your wants lie upon me. tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. The Levite El levita had a travel bag. tenía una mochila de viaje. He had whatever he needed. Tenía lo que necesitaba. Unlike me, I didn't have anything. A diferencia, yo no tenía nada.
But he had a travel bag. Pero él tenía sus maletas. As part of the body, Como parte del cuerpo, you aren't required to have a travel bag. no se te requiere tener una mochila de viaje. As part of the body, Como parte del cuerpo, we share compartimos everything. todo. Now, some people will have Alguna problem gente with that. tendrá problemas con ello. A distinct problem, Un problema distinto because the mindset porque la mentalidad of what's mine is mine de lo que es mío and what's yours is y mine lo que es tuyo es mío has never departed from us. nunca se ha apartado de nosotros. What's mine is mine. Lo and que what's es mío yours es mío mine. y lo que es tuyo es mío. That cannot exist in the body. Eso no puede existir en el cuerpo. If your mouth said, Si tu boca dice, the food that is meant for your body is mine, la comida que es para tu cuerpo es mía and only mine, y solo mía, what would happen to the rest of the body? ¿qué acontecería con el resto del cuerpo? There's some people I'm learning Hay algunas personas que estoy aprendiendo that have a practice que tienen una práctica to chew on a piece of food de masticar una porción de comida and then spit it out y luego la escupen, because it isn't intended for the rest of the body. porque no es para el resto del It's cuerpo, just for the mouth. es solo para la boca. You ever done that? ¿Han hecho eso? It's a dietary trick. Dietary trick. I'll chew on this, my mouth will be Lo satisfied, masticaré, se complacerá mi boca, but the rest of you guys, pero el resto de ustedes, tough. que ni modo. Well, if the rest of the body functioned like Si that, el resto del cuerpo funcionara así, going to the bathroom would be a horrendous el experience. ir al baño sería una horrenda experiencia. But the old man said, Pero el anciano dijo, what I have lo que yo tengo is yours. es tuyo. The old man said, El viejo dijo, Shalom be with you. Shalom sea contigo. However, Sin embargo, let all your wants lie upon me. que toda tu necesidad quede solamente a mi cargo, Only lodge not in the street. con tal que no pases la laila en la plaza. So he brought them into his bait Y los trajo a su casa and gave fodder to the donkeys. y dio de comer a sus asnos. And they washed their feet and did eat and drink. Y se lavaron los pies y comieron y bebieron. That experience Esa experiencia of togetherness, de la unidad, of sharing the lechem, de compartir el ejem, and not just the lechem from Walmart, no solo el ejem de Walmart, but the lechem pero el ejem from the Shamayim, de los Shamayim is a privilege and an honor es un privilegio y una estima to enjoy with all of you. gozarlo con todos ustedes. Now, as they were making their levavot glad, Pero cuando estaban gozosos, see, the men of the city, he aquí que los hombres de aquella ciudad, certain sons of Belial, hombres perversos, hijos de Belial, circled the bait all around rodearon la casa, and beat on the door, golpearon a la entrada, a la puerta, and spoke to the master of the bait, y hablaron al anciano dueño de la casa, the old man, saying, diciendo, bring forth the man that came into your bite, that we may know him sexually. saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, sexualmente hablando.
Were they Benjamites? ¿Eran benjaminitas? No. They were sons of Belial. Eran hijos de Belial, no de Benjamín. They were living among the Benjamites. Estaban viviendo entre los benjaminitas. They were a small group. Eran un grupo pequeño. And they, in their practices, Y ellos en sus prácticas, in the body of Benjamin, en el cuerpo de Benjamín, came over llegaron and said, y dijeron, this is what we want to do. esto es lo que queremos hacer. We're going to do things a little different. Vamos a hacer las cosas un poco diferentes. And you don't like it? Y si no les gusta, Tough. ni modo. This is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. And the man, Y el varón, the master of the bait, el dueño de la casa, went out to them. fue a ellos. He says to them, no, my brothers. Dijeron, no, no, hermanos, fraternos míos. No. I ask you, Les ruego do not so wickedly, que no cometan este mal, seeing that this man is come into my bait. ya que este varón ha entrado a mi casa. Do not this folly. Come on. No Come on. hagan esta maldad. Really? No, don't. We're not going to do that. No, eso no lo vamos a hacer. That's not who we are. Eso no somos nosotros. See, He aquí, here is my daughter, mi hija, a young woman, virgen, and this man's y concubine. la concubina de él. Them I will bring out now, A ella se las sacaré en este momento. and humble them, Humíllenlas and do with them what seems tov to you. y hagan con ellas como les parezca. But to this man, Y no hagan a este hombre do not so vile a thing. cosa tan vil. Wait a minute. Espérense un momento. That doesn't seem tov for the young women. Eso no parece todo para las muchachas. This seems a horrible experience for them. Esto parece una experiencia horrible para ellas. But let's weigh something. Pero pensemos algo. Abominations Abominaciones. versus the will of Yahuwah. A diferencia de la voluntad de Yahuwah. Let's weigh something. Pensemos algo aquí. Horrible experience Una experiencia horrible versus abominations. a diferencia de abominaciones. Who votes for the will of Yahuwah? ¿Quién quiere la voluntad de Yahuwah? Amén. See, that's the challenge. Ven, ese es el reto. These are the experiences that will come into your life as an Ivrit. Estas son las experiencias que venirán a tu vida como hebreo. Things that challenge your sense of morality Cosas que retan tu sentido de la moralidad. versus A diferencia what Scripture has to say about abomination. de lo que la Escritura tiene que decir acerca de las abominaciones. What will be your guide? ¿Cuál será tu guía? What will be your guide? ¿Cuál será tu guía? If we think about our sense of morality, Si pensamos en nuestro sentido de moralidad, I have a good sense of morality. tengo un excelente sentimiento de la moralidad. I was raised by a good family. Yo fui criado por una familia I was excelente. taught the right things and Fui the right stuff. enseñado las cosas correctas. That can't be right. Eso no puede ser correcto. I won't argue. No discutiré. I can't argue with you. No podré discutir con ustedes. This is not something to engage in an argument about. Esto no es algo de qué discutir. This is something that comes by emunah. Esto es algo que viene por la emuná. Who has seen this little writing on the internet? ¿Quién ha visto este escrito en el internet? What is faith? ¿Qué es la fe? Emunah. La emuná. There is a village Que hay una aldea that has experienced a drought. que está experimentando una sequía.
and the villagers all decided Y los moradores de esa aldea han to decidido have a day of prayer, tener un yom de oración to pray for rain. para orar por la lluvia. So on the day of prayer, Así que en el yom de la oración, they all gather, todos se reúnen, but only one young man pero solo un muchacho shows up with an umbrella. se presenta con una sombrilla. One young man shows Solo up with uno an umbrella. se presenta con una sombrilla Your emunah is not something o un paraguas. Tu emuná no es algo that you reason with. con lo que razonas. Your emunah is something you exercise. Tu emuná es algo que ejercitas. And if the Torah is your guide, Y si la Torah es tu guía, we can't reason with the Torah no podemos razonar con la Torah, because then we become judges of the Torah. porque luego nos convertimos en jueces de la Torah. Instead, we must exercise the emunah En lugar tenemos que ejercitar la emuná, la fe, despite how difficult it may seem. a pesar de lo difícil que aparenta ser. Here is my daughter and the young Mi woman hija y la muchacha, and this man's concubine. la concubina de este varón. Them will I bring out now and humble them, Y las sacaré y ustedes las pueden humillar. and do with them what seems stove to you. Y hagan con ellas como les parezca. But to this man, Pero a este varón, a Levi, un leví, one who serves Yahuwah uno quien sirve a Yahuwah, by serving the people, al servir al pueblo, don't do this thing. no hagan esto. It's an abomination. Es una abominación. But the men would not listen to him. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. What does that tell you? ¿Qué les dice eso? What does that tell you? The men would not listen to him. ¿Qué les dice eso que los hombres no le escuchaban? Well, the first thing it tells me, Lo primero que me dice their emunah was not his emunah. es que la emuná de ellos no era la de él. You're going to meet people Van a toparse con who have personas a different emunah to your que emunah. tienen una emuná diferente a la de ustedes. Their emunah Su emuná, su fe de is ellos, in darkness. está en las tinieblas. Your emunah La emuná de ustedes is in light. está en el resplandor. So the man took his concubine and brought her forth to them, Así que el varón tomó a su concubina y se la sacó and they knew her, y la and conocieron. abused her all night until the morning. Y la abusaron toda la laila hasta el amanecer. And when the day began to dawn, Y cuando comenzó a amanecer, they let her go. la soltaron. Then came the woman in the dawning of the day, Y vino la mujer al amanecer and fell down at the door of the man's bayit, y cayó delante de la entrada de la casa del hombre, where her master was until it was light. donde estaba su amo hasta que fue de yo. And her master rose up in the morning Se levantó por la mañana su amo and opened the doors of the bayit y abrió las entradas de la casa and went out to go his way. y fue para seguir su camino. And see, Y aquí, the woman, his concubine, la mujer su concubina was fallen down at the door of the bayit, estaba tendida delante de la entrada de la casa and her hands were upon the threshold. con las manos sobre el umbral. Did you see the picture in your mind? ¿Vieron la imagen en sus mentes? How she fell, Cómo ella cayó, how her hands were upon the cómo threshold. estaban sus manos sobre el umbral. It's a description given to you Es una descripción dada a ustedes because it has great meaning. porque tiene gran significado. The threshold El umbral is where you cross over. es donde pasas a otra parte. Where you cross over from being on the out to Donde being on the in. Pasas de estar afuera a estar adentro. She stopped there
Y ahí paró ella, at the threshold. al umbral. Many get to the threshold, Muchos llegan al they umbral stop right there, y ahí paran. and that's where they die. Y ahí es donde se Amén. mueren. Baruch Hashem. Come on. That's where they die. Ahí es donde mueren. At the threshold of the door of the house. Wow. I see it. Lo veo. As though I were there. Como si yo estuviera ahí. It's said. Dice, They abused her all night. la abusaron toda la Laila. They did all manner of things. Hicieron todo tipo de cosas. Is that what killed her? ¿Es eso lo que la mató? Do you think that's what killed her? ¿Piensan que eso fue lo que la mató? She made it all the way back from their camp to her Que camp. llegó ella desde el campamento de ellos al campamento de este varón. She walked Caminó all the way back. todo el camino. Because the woman Que la mujer is not just a female. no es solo una mujer. The woman La mujer is you and I. somos tú y yo. The woman is you and La I, mujer somos Amén. tú y yo. who've been into the world, Que hemos estado been en el sent mundo. out Hemos sido to enviados be afuera abused, para ser abusados. thinking, Pensando, oh, we're going to have our own party. vamos a tener We're nuestra propia going to have a fiesta. good time. Nos vamos a divertir. But instead, Pero en lugar, we're being abused estamos siendo abusados by all manner of ruachim, por todo tipo de ruajim, by all manner of those who serve Belial. por todo tipo de personas que sirven a Belial. And do we see it? ¿Y lo vimos? No. No. We'll crawl back all the way to the threshold, Nos arrastraremos hasta el umbral, hoping esperando we'll get sent back again to the world. que seamos enviados de nuevo al mundo, Because we had a good time. porque nos divertimos. It's a great party. Es una gran fiesta, But instead, pero en lugar, she died there ahí se murió, at the threshold al umbral, sobre el umbral, where many of the women donde muchas de las mujeres, who could be part of the body of Moshiach quienes podían ser parte del cuerpo de Mashiach, will die. morirán. And the man saw it. Y lo vio el varón. He said to her, Le dijo, "Oh, levántate let us be going." y vámonos. Clearly, Claramente, there were no bruises upon her. no había moretones sobre ella. She wasn't bleeding. No estaba derramando sangre. The abuse is not physical abuse. El abuso no es abuso físico. The abuse is of the ruach that is in you. El abuso es de la rúa que está en ti. Amen. How long will you abuse your ruach? ¿Cuánto tiempo vas a abusar a tu rúa? The body looks fine. El cuerpo se ve todo. Not a thing wrong with you. Nada está mal contigo. But your ruach Pero tu rúa, crying out. clamando, Come on, get up. Let's go. levántate, vámonos. But she didn't answer. Pero ella no respondió. Then the man took her upon a donkey, Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, and the man rose up and returned to his place. se levantó y se fue a su lugar. And when he had come into his bait, Y llegando a su casa, he took a knife tomó un cuchillo and laid hold on his concubine y echó mano de su concubina and divided her y la partió
together with her bones, por sus huesos, into 12 pieces, en 12 partes, and sent her into all the borders of Israel. y la envió por todos los límites de Israel. And it was so Todo that all that saw it said, el que veía aquello decía, there was no such deed done, nunca se ha hecho ni visto nor seen from the day tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel that the children of Israel came up out of the land of Mitzrayim subieron de la tierra de Mitzraim to this day. hasta hoy. Consider it. Consideren esto. Consider it. Consideren esto. Take advice Tomen consejo and speak up. y hablen. Consider it. Considérenlo. What do you hear? ¿Qué escuchan? How do you see it? ¿Cómo lo ven? Barbaric act? ¿Hecho barbárico? ¿Bárbaro? 12 pieces 12 piezas. sent out into the borders of Israel. Enviadas por los 12 límites de Israel. Consider it. Considérenlo. Is that what we should consider? ¿Es eso lo que debemos de considerar? Or should we be considering ¿O deberíamos de estar considerando how this happened? cómo aconteció esto? That right in the middle of Benjamin, Que en medio de Benjamín, en el centro de Benjamín, Belial Belial rules. gobierna. Then all the children of Israel Y todos los hijos de Israel went out, fueron and the congregation was gathered together y se reunió la congregación as one man. como un solo hombre. That made such an impression on me. Eso hizo una impresión sobre mí. Every tribe received a portion. Toda tribu recibió una porción. FedEx dropped something off like they did not believe. FedEx dejó ahí algo como no lo habían creído. And they responded. Y respondieron. They responded as one. Respondieron como uno. Wow. Look at the body of Mashiach. Miren al cuerpo de Mashiach. Responding as one. Respondiendo como uno. Imagine Imagínense your body. su cuerpo. The other day, El otro yo I had a problem with my knee. Yo tenía un problema con mi rodilla. Man, that was one of the most painful things I'd experienced. Era una de las cosas más dolorosas que había yo experimentado. My knee swelled up like a balloon. Se me hinchó la rodilla como un globo. I didn't understand what was going on. No comprendía yo lo que estaba aconteciendo. I couldn't walk. No podía yo caminar. For a moment there, Por un momento I was wondering if this was going to be my life. me preguntaba si iba a ser mi vida. Clutching onto a walker. Aferrándome a una andadera. The rest of my body said, we got to take care of El this. resto de mi cuerpo dijo, tenemos que cuidar de esto. Because we're all being affected. Porque todos estamos siendo afectados. You can't go to the bathroom when you want. No puedes ir al baño cuando quieres. You can't get to the kitchen when you No want. puedes llegar a la cocina The cuando whole body quieres. was being affected. Todo el cuerpo estaba siendo afectado. Now, could you imagine ¿Y pueden imaginarse? if all the other parts of my body went, Si todas las otras partes de mi cuerpo se hubieran hey, ido. knee, you need to take care of your issue. Oiga, rodilla, cuida de su problema. Because you're causing problems. Porque está usted causando problemas. I don't know how you want to fix it, No sé cómo usted lo quiere arreglar, but you need to get it done. pero tiene que hacerlo. No other part of the body responding to the fact that Ninguna otra one parte part del cuerpo is in trouble.
respondiendo al hecho de que una parte está en problemas. Imagine your body behaving like that. Imagínense que su cuerpo se comporte de esa manera. Well, all the children of Israel went out, Pues todos los hijos de Israel se fueron, and the congregation gathered together reuniéndose como un as solo hombre, one body. como un solo hombre. Amen. From Dan even to Beersheba, Desde Dan hasta Beersheba and with the land of Gilad, y la tierra de Gilad, to Yahuwah in Mitzpah. a Yahweh en Mizpah. And the leaders of all the peoples, Y los líderes, los jefes de todo el pueblo, even of all the tribes of de Israel, todas las tribus de Israel, presented themselves in the congregation se hallaron presentes en la reunión of the people of Elohim. del pueblo de Yahuwah. Get this, Miren, 400,000 footmen 400,000 hombres de a that pie drew swords. que sacaban espada. 400,000. How many football fields? How many 400,000. stadiums is that? ¿Cuántos estadios son esos? Like about eight or nine stadiums. Amen. Yes, 70,000 or so per stadium. 400,000. 400,000. What does it take to mobilize 400,000? ¿Qué se requiere para movilizar a 400,000? And we can't mobilize 2 or Y 3 nosotros no podemos movilizar a 2 o from the 3 mishpachah. de la familia. 400,000. 400,000. Now the children of Benjamin Y los hijos de Benjamín heard that the children of Israel habían oído que los hijos de had Israel gone up to Mitzpah. habían subido a Mizpah. Then said the children of Israel, Y luego dijeron los hijos de Israel, tell us, díganos, how was this wickedness done? ¿cómo se hizo esta maldad? What happened? ¿Qué pasó? And the Levi, Y el Leví, the husband of the woman el marido de la mujer that was slain, que murió, answered and said, respondió y dijo, and this is what happened. eso es lo que pasó. I came into Givah Yo entré a Gabá that belongs to Benjamin, de Benjamín I and my con concubine, mi concubina, with the expectations of lodging. con las expectativas de pasar ahí la Laila. I thought we were safe. Pensé que estábamos protegidos. And the men of Givah Y los varones de Gibá rose up against me se levantaron en contra de mí and circled the Bait all around y rodearon la casa and came upon me by night y vinieron en contra de mí por la Laila and thought to have slain me. y pensaban matarme. And my concubine have they sexually forced Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. so that she is dead. Murió. And I took my concubine Y tomando yo mi concubina, and I cut her in pieces la corté en pedazos and sent her throughout all the country y la envié por todo el país of the inheritance of Israel. de la posesión de Israel. The whole land, the inheritance of Israel, Por toda la Israel, la herencia de Israel, is affected ha sido afectada by one thing. por una sola cosa. The people out in the far western northern country, La gente de la parte más extrema Affected al by norte, it. afectada por ello. the people all the way down south, La gente que vive hasta el sur, never heard of it, nunca habían oído de tal cosa. never met the Levite, Nunca habían conocido a Levita, affected by it. afectados por ello. Don't believe for a second No crean por ningún segundo that what you do now Que lo que in the hacen body of Mashiach ustedes en este momento does not affect el cuerpo de Mashiach. No le Israel. afecta a Baruch Israel. Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Come on. And Teshuvah. Amen. Oh. You know, when things would happen Cuando las cosas acontecen and you would see something bad y happening. ustedes ven que algo malo está aconteciendo. I had a brother
body, Yo tenía un ají, un fraterno en el cuerpo, even a son aún un hijo, that would ask, que me preguntaba, is it me? ¿soy yo? Is it me? ¿Soy yo? We ask that question, Hacemos esa pregunta knowing we affect the body. sabiendo que afectamos al The cuerpo. moment you stop asking that El question, momento que tú dejas de hacerte esa pregunta, the moment you stop, momento que tú cesas, know it is you. sabes que eres tú. Baruch Hashem. I took my concubine, Tomé a mi concubina, cut her in pieces, la corté en porciones and sent her out through all the country of the inheritance of Israel. y la envié por toda la posesión de Israel, For they have committed lewdness and folly porque han hecho maldad y crimen in Israel. en Israel. They have committed it. Ellos han cometido, Even though it was only one tribe. Even though it was only one section of the city of one tribe. aunque fue solo una sección de la ciudad de esa tribu. See, He aquí, you are all children of Israel. todos ustedes son hijos de Israel. Give here your advice and counsel. Den aquí su parecer y consejo. And all the people arose Y todo el pueblo se levantó as one body. como un hombre, un Sí. solo hombre. We will not, any of us, Y dijeron, ninguno de nosotros go to his tent, irá a su tienda, neither will any of us ni volverá ninguno de return to nosotros his bite. a su casa. But now, Mas esto this shall be the thing that we will do to Givah. es lo que haremos a Gabá. We will go up by lot against it. Contra ella subiremos por sorteo. And we will take 10 men Y tomaremos 10 hombres out of 100 de cada 100 throughout all the tribes of Israel, por todas las tribus de Israel and 100 out of 1,000, y 100 de cada 1000 and 1,000 out of y 10,000 1000 de cada 10,000 to fetch food for que the lleven people, víveres para el pueblo, to prepare them para que yendo when they come to Givah a Gabá of Benjamin, de Benjamín according to all the folly that they have wrought in le Israel. hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. We're going to handle our business. Vamos a arreglar este asunto. We're going to take care of business in Vamos Israel. a cuidar este asunto, de cuidar este asunto en Israel. You know, years ago when I first came to the States, Años atrás, cuando primero llegué a los estados, I lived in a little apartment yo vivía en un apartamento pequeño with this old lady. con esta anciana, Very kind to me. muy amable conmigo. And downstairs Y abajo de las escaleras was a restaurant había un restaurante owned by two other ladies. dueño del cual eran dueñas 2 otras señoras. And I did not know anyone here. Y yo no conocía a nadie aquí, Didn't know anything. no sabía nada. And one of the ladies downstairs gave me a little piece of advice. Y una de las mujeres de abajo del restaurante me dio un consejo. Do something Haga algo. before something does you. Antes de que haga algo, lo haga usted. Stayed with me ever since. Se quedó conmigo desde Do entonces. something Haz algo before something does you. antes de que algo te haga a ti. What did she mean? ¿Qué quería de eso decir? If we fail to respond Si falláramos en responder to the need, a la to necesidad, the problem, al problema, to the a situation, la situación, to what needs to be a corrected, lo que necesita ser corregido,
something's going to do it for you. Algo te lo va a hacer por ti, lo va a hacer por ti. You may not like the way it's done, Y quizás no te guste cómo acontezca, but it will be done. pero algo se hará. Israel said, Israel dijo, we're going to fix this problem vamos a arreglar este problema before we have to call in the big guns. antes de llamar a las grandes pistolas. And the tribes of Israel Y las tribus de Israel sent men enviaron a varones through all the tribe of Benjamin, por toda la tribu de Benjamín, saying, diciendo, what wickedness is this ¿qué maldad es esta that is done among you? que ha sido hecha entre ustedes? That's Torah. Eso es Torah. They were given the opportunity to respond. A ellos se les dio la chance de responder. Mishpat wasn't just drilled down, El juicio handed down. no solo se taladró ni se descargó. What is this we've heard? ¿Qué es esto que hemos oído? The opportunity was given to respond. La chance se les dio para que respondieran. It's a sad situation Es una situación triste, because the Goyim porque los goyim offer justice before they offer me, before they check. ofrecen justicia antes de chequear. The Goyim Los goyim offer justice before they check. ofrecen justicia antes de chequear. They hand down the judgment before even verifying. Ellos dan el juicio antes de confirmar nada. Don't be like the Goyim. No sean como los goyim. Now, therefore, Por lo tanto, deliver to us these men, entréguenos a estos varones, the children of Belial, perversos, hijos de Belial, who are in Givah, que están en Gabá, that we may put them to death para que los matemos and put away the evil from y Israel. quitemos la maldad de Israel. We understand Comprendemos it's not the whole tribe. que no es la tribu entera. There's a cancer, Aquí hay un cáncer, a small group. un grupo pequeño. We know who they are. Sabemos quiénes son. Let's put them away. Quitémoslos de entre nosotros. But the children of Benjamin would Mas- not listen to the voice of their brothers, the children of Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus ajim, los hijos de Israel. Know anybody like that? ¿Conocen a alguien así? Who, when confronted with the truth, Que cuando son confrontados con la realidad, will not listen? no quieren escuchar. If you're looking in the mirror, Si estás viendo en el espejo, you're seeing the right person. estás viendo a la persona correcta. Don't look at your neighbor. No veas a tu prójimo. The family La familia is where Israel is built, está donde se beginning with each person in the family. construye Israel, comenzando con cada individuo en la familia. It's not built with your neighbor. No se construye con tu prójimo. It's built beginning with you. Comienza contigo. Baruch Hashem Yahuwah. But the children of Benjamin gathered themselves together Mas los hijos de Israel se reunieron out of the cities to Givah de las ciudades a Gabá to go out to battle against the children of Israel. para ir a pelear contra los hijos de Israel. And the children of Benjamin Y los hijos de Benjamín were numbered at that time fueron enumerados en ese out of momento the cities de las ciudades 26,000 men 26,000 hombres that drew the sword, que sacaban espada. beside the inhabitants of Givah, Si los que moraban en Gabá, who were numbered 700 chosen men. que fueron por cuenta 700 varones escogidos. See this? 26,000 Ven, 26,000 are going to defend van a ir a defender 700 a 700 who are the cancer. quienes son el cáncer. The majority goes to defend La mayoría va a defender the few.
a los pocos, a los malvados. The majority will follow the few to do La evil. mayoría seguirá a los pocos para hacer la maldad. So I see the, excuse me, I see the numbers, Así que veo los números, but I know it's not a numbers game. pero sé que no es juego de números. I see the numbers, Veo los números, but it's not a numbers game. pero no es juego de números. 26,000 26,000 defending 700. defendiendo a 700. Well, if it was for a tzaddik cause, Pero si fuera por una causa it would be recta, tov. sería tov. But because it's for the cause of Ra, Pero por causa que es causa de maldad, now we have a problem. aquí tenemos un problema. But we have 400,000 Pero tenemos 400,000 who have come to defend the tzaddik que han cause. venido a defender la causa tzadik. Baruch Hashem Yahuwah. Among all the people, Entre todo el pueblo there were 700 habían 700 chosen men, hombres escogidos, left-handed, de zurdos, everyone todos could sling stones at a hair's width podían tirar la onda and not miss. y no perder el blanco. Left-handed. Why is it important to know they were left-handed? Porque es importante saber que eran zurdos. Hmm? They were ambidextrous. They were ambidextrous, yes. Yes. But what do you know about left-handed people? Wired different. Personas Yes. zurdas piensan de manera diferente. They are wired different. They're extremely intelligent. Son extremadamente inteligentes. They're extremely intelligent. Son extremadamente inteligentes. If you're going to fight against a left-handed person Si vas a pelear contra la persona zurda by the tongue, por la lengua, you're in for the ride of your life. estás a punto de tener la grande experiencia de tu vida. So knowing that they were prepared and Así, equipped, así que sabiendo que estaban preparados y equipados, but there are only 700. pero solo hay 700. And the children of Israel arose Y los hijos de Israel se levantaron and went up to the Bait of Elohim y subieron a la casa de Elohim and asked counsel from Elohim y consultaron a Elohim diciendo, and said, which of us ¿quién de nosotros subirá? shall go up first to the battle El primero en la guerra against the children of Benjamin? contra los hijos de See Benjamín. that? ¿Ven eso? Exactly what they're supposed to do. Exactamente lo que tienen que hacer. How many start a battle ¿Cuántos inician una guerra without the counsel of Elohim? sin el consejo de Yahuwah? Are drawn immediately Y son de inmediato atraídos because of where you are by the por circumstance causa de las circunstancias donde se ubican into a battle a una guerra without the counsel of Elohim. sin el consejo de Elohim. Certainly not this case. Ciertamente no está Kehila. None of us here. Nadie de nosotros aquí. And Yahuwah said, Y Yahuwah dijo, Yehuda shall go up first. Yehudá subirá primero. Now, how do you think they inquired of Yahuwah? ¿Cómo piensan que le pidieron consejo a Yahuwah? They went up to the Bait of Yahuwah, Subieron a la casa de Yahuwah, but the temple wasn't built yet. pero todavía no estaba edificado el templo. So where did they go? Así que ¿a dónde fueron? That's right. They went to the Mishkan. Fueron al Mishkan. And how did they inquire of Yahuwah? We all gathered around and ¿Y cómo preguntaron de we all Yahuwah? lifted up in prayer. Umim en Tumim. Hmm? Urim en Tumim. They would have inquired by the Kohen. Hubieran
pedido consejo a través del Cohen. It wasn't a free-for-all. No era You mean they algo didn't run away from the Kohen and start a new Bible study? libre. To get the voice of Yahuwah, they didn't all scatter into little groups? It's a new strategy. En No, otras they palabras, certainly did not. ¿no se dispersaron todos en grupitos pequeños? No, ciertamente que no. They understood the order Entendían la orden. established by Moshe Rabbeinu, Establecido por Moshe, nuestro Baruch Hashem maestro. Yahuwah. established by him, Establecido por Moshe. that we have Kohanim. Que tenemos Kohanim. Wait. Whoa. Espérate Brother un Chris. segundo. Who's the Kohen now? ¿Quién es el Cohen en este? Because the last time I checked, Porque la última vez que yo chequeé, there was no one in the temple back in Jerusalem. no había nadie en el templo en Jerusalén. So who's the Kohen you're talking Así about? que ¿quién es el Cohen Exactly. del que habla? Where is he? ¿En dónde está? Brothers and sisters, Ahim y Ahayo. are we this immature? Somos así de inmaduros. If the man does the work of a Kohen, Si el varón hace la obra del Cohen, treat him as such. trátenlo como tal. If he does the work of a Mori, Si hace la obra de un a moré, Moreh, treat him as such. trátenlo como tal. If he does the work of a Levi, Si hace la obra de un leví, treat him as such. trátenlo como tal. Now you preach. Oh. Or will we, O si será in our secret sin, en nuestro pecado secreto. do you know what our secret sin is? ¿Sabes cuál es nuestro pecado In secreto? our secret sin, En nuestro pecado secreto, deny negar the order of Yahuwah. la orden de Yahuwah. Our secret sin, Nuestro pecado secreto, unbelief. incredulidad. We won't speak of that. No hablaremos de ello. We won't speak of that right now. No hablaremos de ello en este momento. Secret. Silencio es secreto. It's my secret. Mi secreto. I really don't believe. Realmente no creo. My actions speak Mis acciones hablan of my secret sin. de mi pecado secreto. I don't believe. No creo. I'm telling you, I do. Les digo que sí. Yes. Les sonrío. Sí. But I really don't believe. Pero realmente no creo. It will come out. Se manifestará. What is hidden in darkness will Lo- certainly be exposed by the light. Lo que está escondido en las tinieblas será expuesto en el resplandor. We are children of light. Somos hijos del resplandor. I'm not fumbling around in the darkness. No estoy golpeando en las tinieblas. I had a Kohen. Yo tenía un Cohen Still do. y todavía lo tengo. And what he has taught me Y lo que él me ha enseñado has exposed me to everything that I need. me ha expuesto a todo lo que yo necesito. It didn't come down by the raindrops. No destiló por la lluvia. I didn't eat it No me lo comí in the kitchen. en la cocina. It fell from the dew of his mouth. Cayó del rocío de su boca. And I listened. Y yo escuché. 7 years I sat and 7 listened. años me senté y escuché. I wasn't indoctrinated. No fui indoctrinado. I was liberated. Fui liberado. Baruch Hashem Yahuwah. Now, Y ya. when children of darkness come before me, Cuando los niños de las tinieblas vienen delante de mí, I'm not bragging or boasting no estoy jactándome that I know. que yo sé, But if I use the ruach given me pero si uso el agua que se me ha dado and the knowledge imparted by a true Kohen, y el conocimiento dado por un real Cohen, how shall I be deceived? ¿cómo debo de ser engañado? How shall you be deceived? ¿Cómo serás tú engañado? Let me get back to this, because I really do want to wrap up by 7. Permítanme regresar porque sí quiero concluir para las 7.
And the men of Israel Y los varones de Israel against Benjamin en contra de Benjamín, were numbered 400,000 men that Fueron- drew the sword. enumerados 400,000 varones que sacaban la espada. All these were men of war. Todos estos eran varones de guerra. 400,000 against 26,000. 400,000 en contra de 26,000. And the children Y of los, Israel y los hijos de Israel arose and went up to the Bait of Elohim se levantaron, subieron a la casa de and asked Yahuwah, counsel from Elohim pidieron consejo de Yahuwah, and said, which of us shall go up first to the battle? preguntando quién subirá de nosotros el primero en la guerra Against the children of Benjamin. contra los hijos Benai de Benjamín. And Yahuwah said, Y Yahuwah respondió, Yehuda shall go up first. Yahudá será el primero. We know the Kohen Sabemos que los Kohanim told them. les dijeron, Yahuwah says, Yahuwah dice, Yehuda will go up first. Yahudá será el primero. But see how it is written. Pero vean cómo está escrito. Yahuwah says, Yahuwah dice, go up first. sube primero. Yehuda. Yahudá. I can see this Israel today. Yo puedo ver a este Israel hoy. Did Yahuwah really say it was Yehuda? ¿Realmente dijo Yahuwah que Did tenía you que hear ser right? Yahuda? ¿Escuchamos correctamente? Is that what he really said? ¿Es eso lo que realmente dijo? Oh my gosh. Until you follow yourself, you're a man. I'm not sure. No tengo certeza. Did the Kohen really hear right? ¿Escucharon correctamente los Kohanim? Yep. I'm thinking, doesn't sound like him. Parece que no suena como él. It's not what I expected to hear. No era lo que yo esperaba escuchar. Wait a minute. Espérate un segundo. What I expect to hear? Lo que yo espero oír. Man. I'm not to have any expectations. No tengo que tener expectativas. I'm a lump of clay. Soy un montón de barro. However he molds me, I'm molded. Como él me moldea, yo seré moldeado. Wherever he places me, I'm placed. En donde él me ponga, seré Before whom I puesto. sit, I sit. De delante de quien me siente, me siento. Played that game already. Juega ese juego. Voice told me, sit down, shut up, don't move. La voz dijo, siéntate, cállate, no te muevas. And the children of Israel rose up in the morning Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana and encamped against Givah. contra Gabá. It's going to be easy. Va a ser fácil. 400,000 against 26,000. 400,000 en contra de 26,000. Should be able to wrap it up by noon. Se debería de concluir esto para la tarde. And the men of Israel went out to battle Y fueron los hijos de Israel a combatir against Benjamin. contra Benjamín. And the men of Israel Y los varones de Israel put themselves in array to fight against them at Givah. ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Every man to his position. Cada quien a su posición. Every man to his position. Cada varón a su posición. Fighting array. Peleando. And the children of Benjamin came forth out of Givah Y los hijos de Benjamín vinieron de Gabá and cut down to the ground of the y Israelites derribaron tierra aquel yom. Derribaron por tierra aquel yom, that day ese yom, 22,000 men. 22,000 varones. Whoa. Did you hear me? ¿Escuchar? Did I get it right? ¿Lo oí correcto? The men of Benjamin Los hijos de Benjamín came out of Givah vinieron de Gabá and cut down y to the derribaron ground por tierra of the Israelites de that los day israelitas aquel yom 22,000 men. a 22,000 hombres. Not 1,000, No 1,000, not no 5,000. 5,000. 22,000 men 22,000 varones.
Whoever said they que diga, heard from the Kohen, el que haya dicho que oyó de los Kohanim, del Cohen, this is me. este soy yo. I would be saying, Yo estaría diciendo, they didn't hear right. no escucharon correctamente. There must be some problem with how the Kohen heard this. Tiene que haber algún problema con cómo lo escuchó el Cohen. 22,000 men dead. 22,000 varones muertos. I couldn't get over it. Yo no podría soltar esto. And the people, Y la gente, the men of Israel, los varones de Israel, encouraged themselves se reanimaron and set their battle again in array y volvieron a ordenar la batalla in the place where they put themselves in array the first day. en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer yom, Encourage animándose themselves. a sí How do you mismos. suppose they did that? ¿Cómo creen que hicieron eso? We can do it. I almost hit it. They did a lot. I almost got it. Casi le pego. No. How you encourage yourself ¿Cómo te animas a ti mismo? is to turn to Yahuwah. Es voltear a Yahuwah. Turn to the very one Ve a aquel mismo who you believe in. en el que tú crees. They put themselves Se back in pusieron array. a sí mismos de nuevo en el ring. The Kohen told them, Los Kohanim le dijeron, Yahuwah shall go out. Yahudah subirá primero. And there, in that place, they Yeah. put themselves in a fighting array for And this- Yahuwah to go out. En ese lugar se pusieron para que Yahudah subiera. So they came back to the same point Así que regresaron al mismo lugar and got themselves in a fighting array y again. se prepararon para la lucha de nuevo. Even though there are now Aunque ya hay 374,000 374,000 or 378,000. o 378,000. Is that right? 22,000 dead? 22,000 muertos. 378,000. 378,000. And the children of Israel went up Y los hijos de Israel subieron and wept before Yahuwah that evening. y lloraron delante de Yahuwah esa tarde. Now let's be honest. Seamos sinceros. Can we be honest? ¿Podemos ser Jerry? sinceros? Jerry, can we be honest? Gerardo. Gerardo, ¿podemos ser sinceros? Jerry. After seeing 22,000 dead, Después de ver a 22,000 muertos, would you be going up to weep before Yahuwah? ¿irías tú a llorar delante de Yahuwah? Or would you be packing your bags and saying, ¿O estarías empacando tus mochilas y decir, whoever got this notion to go up against Benjamin el que pensó en ir en contra de Benjamín got it wrong? se equivocó? They whipped us today. Hoy nos golpearon. There are 22,000 of us dead. Hay 22,000 de nosotros que ya And fallecieron. somebody got this wrong. Y alguien se equivocó. And we're going to have an inquiry. Y vamos a hacer vamos a consultar. We'll find the perpetrators of this incident, Vamos a buscar a los culpables de este incidente. beginning with the Kohen. Comenzando con el Cohen. We'll shoot him first Lo vamos a disparar a él primero. because he got it wrong. Porque él se equivocó. Can we be honest? Podemos ser sinceros. We wouldn't be going up. No estaríamos subiendo. But you see, when you have emunah, Pero ves, cuando tú tienes emuná, when you really have emunah, cuando realmente tienes emuná, it's what you do. eso es lo que haces. This is not a debatable issue for one in the emunah. Esto no es un tema de debate para alguien en la emuná. This is an issue of Esta es una cuestión de, not why, no de por qué, but should we go up again? pero debemos de subir de nuevo. You told us to go up. Usted nos dijo Should we subir. go up again? Debemos de subir de nuevo. Not if, No si es que, not what happened. no de lo que aconteció. You told us. Usted nos dijo.
The Kohen told us. El And Kohen if the nos Kohen told us, you told us, Yahuwah. Si el Cohen nos lo dijo, es que Amén. tú nos lo dijiste, Yahuwah. I'm not going to sit there and debate with my Kohen. No voy a sentarme ahí a You debatir heard con mi from Cohen. Yahuwah. Good enough for me. That's it. Es suficiente tú para Yahweh, es suficiente Case tú para mí. closed. Se cierra el caso. Can't get any higher. No puede uno subir más alto. Why can't I take it any higher? ¿Por qué no se puede uno subir más alto? Because if I recall correctly, Porque si yo recuerdo if I correctamente, recall correctly, si yo recuerdo correctamente, it was all of us fuimos todos who nosotros said, los que dijimos, you go up and speak with him, Moshe, usted suba a hablar con el Moshe. and whatever he says to do, Y lo que él diga que se haga, we will do. lo haremos. When do you think that expired? ¿Cuándo creen que eso se expiró? At the death of Moshe. En la muerte de Moshe. Moshe handed off a Kohen. Moshe dejó. When do you think the Kohen expired? ¿Cuándo creen que el Cohen se expira? The order of the Kohen is Leolam Vaed. La So when orden do you de- think it expired? Kohanim es para siempre, así que ¿cuándo piensan que eso se expira? But our secret sin, Pero nuestro pecado secreto it's always right back here, siempre está aquí atrás, telling us, diciéndonos, "Ah, I don't know about that. No sé de eso. Ah, no sé. The children of Israel went up and wept before Yahuwah until evening Los hijos de Israel subieron y lloraron delante de and asked Yahuwah counsel of Yahuwah. hasta la Laila y consultaron a Yahuwah. Do you think they bypassed the Kohen then? Piensan que evitaron hablar con el Cohen en ese momento, Saying, shall I go up again to battle against the children of Benjamin, my brother? diciendo, volveremos a pelear contra los Bená, hijos de Benjamín, nuestros Ahim. And Yahuwah said, Y Yahuwah respondió, go up against it. suban contra ellos. Well, that's good enough for me. Eso es suficiente para mí. And the children of Israel came near Y los hijos de Israel se acercaron to the children of Benjamin the second day. contra los hijos de Benjamín el segundo yom. Now I want you to see this. Y quiero que vean esto. Plant it in your mind's eye. Plantéenlo en el ojo de sus mentes. 22,000 22,000 died the day before. murieron ayer. Their bodies are still laying Sus right out cuerpos there. todavía Right there at the estarían. battle. You're going to have to go past El campo de guerra. Tenemos que pasar some dead bodies. por algunos cuerpos cadáveres, A reminder, recordándonos. a very clear and present reminder Un recordatorio of presente what claro happened the day before. de lo que aconteció el yom anterior. You'll see that. Lo verán. I'm going to have to go past that Vamos a tener que pasarlo to carry out Yahuwah's will. para llevar la voluntad de He said, Yahweh. go up. Él dijo, suban. So now, Así que ya, passing the dead bodies, pasando por los cadáveres, Benjamin went forth against them out of Givah the second Benjamín. day. saliendo Benjamín de Gabá contra ellos el segundo yom. To the children of Benjamin, A los hijos de Benjamín, it was a rinse and repeat. What we did yesterday, we'll do it again today. dijeron, repetiremos lo que hicimos ayer. Their confidence level Su nivel de confianza was how high? estaba que tan alto, Really high. muy alto su nivel de confianza. The dead bodies Los cadáveres, to the children of Benjamin a los hijos de Benjamín, had the exact opposite effect tenían el efecto exactamente opuesto as what it should have to the children of a Israel. lo que debería de tener hacia los hijos de Israel. When they looked at the dead bodies of their brothers, Cuando ellos veían los cadáveres de sus fraternos, it was their victory, era su triunfo, seeing their dead bodies. viendo sus cadáveres. When Israel sees the dead bodies of their brother, Cuando Israel ve los cadáveres de sus fraternos, what do you think you see? ¿qué piensas tú que ves? Your failure ¿Tu falla or your victory? o tu triunfo?
Which is it? ¿Qué es? Your failure or your victory? ¿Tu falla o tu triunfo? In the body of Israel, En el cuerpo de Israel, do you see failure ¿ves tú la falla or do you see victory? o ves el triunfo? Many of us celebrate at the falling Muchos de nosotros celebramos la caída of our brothers, de nuestros fraternos, at the falling. en la caída. We see victory. Vemos triunfo. See, I told you. ¿Ves? Te dije. Told you. Te dije. Didn't I tell ¿Qué you? no te dije? What do you see ¿Qué ves tú? to encourage yourself? Para animarte a ti mismo. And Benjamin went forth against them out of Giv'ah, Y Benjamín subió delante de ellos, The de second Gibá, day. de Gabá el segundo yom, and cut down to the ground of the children of Israel y derribaron de los hijos de Again. Israel de nuevo 18,000 men. 18,000 varones, All these drew the sword. todos los cuales sacaban espada. 18,000 fighting men. That's, 18,000 varones. if I do the math right, Si hago las matemáticas correctamente, that's 40,000 men. son 40,000 varones. 40,000 bodies 40,000 now on the cuerpos battlefield. que ya han caído en el campo de guerra Because of the Kohen. a causa de Because that Kohen, man, I told you, don't listen to him. porque por causa de ese cohen te dije que no le escucharas. 40,000. Doesn't make a difference. 40,000 hace diferencia. He's wrong. Está equivocado. 40,000 men. 40,000. And you're stumbling over 4. Y te estás tropezando por 4. 40,000 men. 40,000 varones. Then all the children of Israel and all the people Entonces subieron todos los Benai Israel, todo el went up pueblo, and came to the bite of Elohim Y with vinieron sticks and stones. a la casa de Yahuwah Is that what it says? con piedras y con palos. No. ¿Es eso lo que dice ahí? They came up and wept No, llegaron y lloraron. and sat there before Yahuwah Y se sentaron ahí en presencia de Yahuwah. and fasted that day until evening. Y ayunaron aquel yom hasta la laila. See that? What did they do different? ¿Qué hicieron diferente? From the day before to the next day, Del yom the failure anterior. of their battle, what did they do? ¿Qué hicieron cuando fallaron en la batalla? Diferente. They fasted. Ayunaron. Why do we fast? ¿Por qué ayunamos? What is the primary reason that we fast? ¿Cuál es la razón primordial para ayunar? To afflict our being. Para afligir nuestro ser. We fast to Ayunamos. afflict our being. Para afligir nuestro ser. That we might focus Para poder and enfocarnos center y ourselves centrarnos. not on the physical, No en lo físico, but on the spiritual. pero en lo espiritual. They did exactly right. Hicieron lo exacto, correcto. Exactamente lo correcto. They fasted that day until evening Ayunaron ese yom hasta el atardecer. and offered Y ofrecieron burnt offerings and shalom offerings Ofrendas. before Yahuwah. encendidas y ofrendas de shalom delante de Yahuwah. Oh, Baruch Hashem Yahuwah. I know. You don't have to Yo say sé. it. No tienes que decirlo. I know. Yo sé. It were me, Si fuera yo, truth be told, si se dijera la realidad, I'd be on the other side of the Red Sea by yo now. estaría al otro lado del mar de cañas en este momento. This is just not how it's supposed to go. Así no tiene que acontecer esto.
not according to the imaginations of my No de mind. acuerdo a las imaginaciones del hombre. And the children of Israel Y los hijos de Israel inquired of Yahuwah, preguntaron a Yahuwah, for the ark of the testimony of Elohim was there in those pues days. el arca del Brit de Yahweh estaba ahí en esos yamim. And if you doubted that the Kohen was there, Y si listen. dudaban que el Cohen estaba ahí, escuchen. And Pinchas, Y Pincus, Finés, the son of Eleazar, el hijo de the son of Elazar, Aharon, el hijo de Aarón, stood before it in those days, saying, ministraba delante de ella en aquellos yamim y shall dijeron, I yet again go out to battle against the children of Benjamin, my brother? volveremos aún a ir contra los Benai, los hijos de Benjamín, nuestros ajín, Or shall I cease? para pelear o desistiremos. And Yahuwah said, Y Yahuwah dijo, go up, suban, for tomorrow morning que mañana I will deliver them into your hand. yo los entregaré en sus manos. You mean like the other two times? Como las otras dos veces. Is that what you're saying, Yahuwah? ¿Es eso lo que dice usted, Yahuwah? Like the other two times? Como las otras dos veces. We're going to listen to Pinchas like the other two times? Escuchar a Pincus como las otras dos veces. Listen, Escuchen. there is a great teaching moment. Hay un gran momento de enseñanza. What happened here ¿Qué aconteció aquí? was not given Lo que aconteció aquí no fue to be dado hidden under a bushel. para ser escondido bajo una canasta, It was given that Fue dado. all of Israel para que todo Israel might receive. pueda recibir. What took place here Lo que aconteció aquí is the challenge of your emunah. es el reto de tu emuná. Can you, Puedes tú, knowing, sabiendo, listen, escucha, knowing in your mind sabiendo en tu cabeza, en tu mente, that your going out que vas a ir will result in your demise, y resultará tu ida en tu muerte, still stand firm for the things of Elohim. todavía te Amén. quedarás firme para las cosas de Yahuwah, Knowing you're sabiendo going to be killed, que vas a morir. can you still stand firm? Puedes tú seguir firme. Because at this point, Porque en este momento, what do you think I would have thought ¿qué piensan ustedes que yo hubiera pensado? if I'd survived the first 2 Si days? sobrevivo los primeros 2 yamim And he said, go out again. y dijo, suban de nuevo. I would have waited for the rapture. There's that charm. In your mind, En sus mentes you're going to be killed. van a morir. It's going to happen. Va a acontecer. It happened the first 2 days. Si aconteció los primeros 2 yamim, It's going to happen. va a acontecer. Now's the time Ya es el momento. when you pack your bags Cuando empaquen sus maletas Adios. and say adios. y digan, a Yahuwah. I'm not hanging around to see what comes next Yo no voy a quedarme aquí para ver qué sigue, qué sigue próximamente. because I know what comes next. Porque ya sé lo que va a pasar. It's not in my favor. No está a mi favor. This is not going to benefit me. Esto no me va a aprovechar. But the believer Pero el creyente that has no secret sin que no tiene pecado secreto thinks very differently. piensa de manera diferente. If you have no secret sin, Si no tienes pecado secreto, whether I live viva yo or whether I die, o muera, all is for the kavod of Yahuwah. todo es para la estima de Yahuwah. Know this. Conoce esto. Muslims know it. Los musulmanes lo saben. We're all going to die. Todos nos vamos a morir. The question is not whether we are going to die. La pregunta no es si vamos a morir. The question is,
La pregunta es, while we have life, mientras que tenemos Jaim, where is your emunah? ¿en dónde está tu In emuná? what will you place it? ¿En qué la pondrás? In what I think ¿En lo que yo pienso or in Yahuwah? o en Yahuwah? That if I die, Que si yo muero, I will be with him. estaré con él. If I live, Si vivo, I live for him. yo vivo por él. Amén. Well, these, the children of Israel, Los hijos de Israel set an ambush pusieron emboscadas, in wait esperando around Givah. alrededor de Gabá. And the children of Israel Y los hijos de Israel, went up against the children of Benjamin on the Subiendo. third day los hijos de Israel contra los Benai de Benjamín el tercer yom. and put themselves in array against Givah, Ordenaron la batalla delante de Gabá, as they did at other times. como las otras veces. And the children of Benjamin Y los hijos de Benjamín went out again against the subieron people al encuentro del pueblo, to rinse and repeat, alejándose de la ciudad, and were drawn away from the city. alejándose de la ciudad. And they began to smite the people Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, and kill as at other times. matándolos como las otras No. veces. Those who were being killed Los que estaban muriendo knew sabían what they were being killed for por qué estaban muriendo. was for the kavod of Yahuwah. Por la cabot de Yahuwah. Benjamin, on the other hand, Benjamín, por la otra parte, knew that they were killing sabía que estaban matando for what they thought, por lo que ellos pensaban, for what they believed, lo que ellos creían, for their disobedience. por su desobediencia. Did they see it as disobedience? ¿Lo veían como desobediencia? No. No. They saw free thought, Veían pensamiento libre, self-determination. autodecisión. We are right. Estamos en lo cierto. And they began to kill, Y comenzaron a matar, as at other times, in the highways, como en otros tiempos, en los caminos. one of which goes up to the Bait of Elohim, Uno de los cuales sube a Bethel, la casa de Yahuwah, and the other to Givah in the field. y el otro a Gaba en el campo. About 30 men of Israel. Y mataron unos 30 varones de Israel. And the children Y los hijos of Benjamin de said, Benjamín decían, they are smitten before us, son vencidos delante de as nosotros, the first time. como antes. And the children of Israel Y said, los hijos de Israel dijeron, let us flee huiremos, and draw them from the city to the y highways. los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. And all the men of Israel rose up out of their place Y entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar, and put themselves y se pusieron in array en orden, at Baal Tamar. en batalla en Baal Tamar. And the ambushers of Israel Y las emboscadas de Israel came forth out of their places, fueron de sus lugares, de su lugar, even out of the meadows of Givah. de la pradera de Gabá. And there came against Givah Y vinieron contra Gabá 10,000 chosen men out of Kol Israel. 10,000 hombres escogidos de todo Israel. And the battle was fierce. Y la batalla arreciaba. But they knew not the evil that was near them. Mas ellos no sabían que ya la calamidad se acercaba a ellos. And Yahuwah smote Benjamin before Israel. Y Yahuwah derrotó a Benjamín delante de Israel. And the children of Israel Y los hijos de Israel destroyed from the Benjamites that day mataron los hijos de Israel aquel yom 25,100 a 25,000 hombres, men. 25,000 hombres de 25,100 hombres de Benjamín. How many were left? ¿Cuántos quedaron? 900. Less than 1,000. 900. Quedaron 900.
So the children of Benjamin saw that they were smitten, Así que los hijos de Benjamín vieron que habían sido derrotados, for the men of Israel gave ground to the Benjamites, porque los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, because they trusted the ambushers porque estaban confiados en las emboscadas that they had set next to Givah. que habían puesto detrás de Gabá. And the ambushers hurried and rushed upon Givah. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá And the ambushers in wait drew themselves along y avanzaron e hirieron and smote the entire city with the edge of a the sword. filo de espada toda la ciudad. Now there was an appointed sign Y hubo una señal designada, between the men of Israel concertada entre los hombres de Israel and the ambushers y in las wait, emboscadas, that they should make a great flame que hiciesen subir una gran humadera with smoke rising up out of the city. de la ciudad. And when the men of Israel turned in the battle, Luego pues que los Benai de Israel retrocedieron en la batalla, Benjamin began to smite and kill the men of los Israel, de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, about 30 persons. como 30 hombres, For they said, y decían: surely they are smitten down before us, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, as in the first battle. como en la primera batalla. But when the flame began to rise Mas cuando la columna de humo comenzó a subir up out of the city de la ciudad, with a pillar of smoke, con un pilar de humo, the Benjamites looked behind them, los benjaminitas vieron hacia atrás de ellos. and see, Y aquí, the flame of the city ascended up to the Shammai. el humo ha ascendido hasta los Shemaim. And when the men of Israel turned again, Y cuando los varones de Israel volvieron a voltear, the men of Benjamin were amazed, los varones de Benjamín se llenaron de temor, for they saw that evil had come upon them. porque vieron que la calamidad había venido sobre todos. Therefore they turned their backs before the men of Israel Por lo tanto, voltearon sus espaldas to the delante way de Israel, of the wilderness. hacia el camino del desierto. But the battle overtook them, Pero la batalla los alcanzó, and those Benjamites who came up out of the cities y los que iban a ser de las ciudades were destroyed in the midst los destruían en medio of de the men of ellos, Israel. de los varones de Israel. They surrounded the Benjamites all around Rodearon alrededor a todos los hijos de Benjamín and chased them y los acosaron and trampled them down with ease y los hollaron over against Givah toward the east. desde Menubá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el Shabbat. And there fell of Benjamin Y cayeron de Benjamín 18,000 men. 18,000 hombres, All these were men of valor. todos ellos hombres de guerra. And they turned and fled toward the wilderness, Y volviéndose luego huyeron hacia el to the rock desierto, of Rimmon. a la peña de Rimón. And they cut down in the highways 5,000 men. Y ellos fueron abatidos How much is 5,000 that? hombres. 23,000 now. 23,000. So you're seeing how this battle took place. Así que están viendo cómo esta batalla tomó su lugar. All these were men of valor. Todos estos eran varones de valor. But 600 Pero 6,000 hombres, turned and fled to the wilderness. 600. I'm sorry, you said 600 or 600 men Y 600 hombres turned and fled to the wilderness, to the rock of Rimmon, huyeron al desierto, a la peña de Rimón. and stayed in the rock Rimmon Y quedáronse allí en la peña de Rimón for 4 months. por 4 meses. And the men of Israel Y los hombres de Israel turned again upon the children of Benjamin, volvieron sobre los hijos de Benjamín and smote them with the edge of the sword, y los hirieron a filo de espada, man and beast, and of every city. varón y bestia, y todo lo que fue hallado en la ciudad. And all that were found. Todo lo que fue hallado. Also they set fire to all the cities that they came to. Pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Small group, Un grupo pequeño, small group, in the midst of the city, en medio de la ciudad. affected the whole body. Afectó a todo el cuerpo. Do you think that small group
ever thought ¿Piensan que ese grupito pequeño se imaginó this would be their outcome? que este sería la consecuencia de sus acciones? They abandoned Abandonaron what they had learned, lo que habían aprendido, the Torah la Torá that they had learned, que habían aprendido, the mitzvot los that mitzvot they had learned, que habían the aprendido, hukim and mishpatim that they had learned. Hukim y Mishpatim que habían aprendido. But worst of all, Pero peor aún, they abandoned the voice of the Kohen. abandonaron la voz del Cohen, Because the Kohen porque el Cohen spoke the word of Elohim. hablaba la palabra de Eloah. That is our emunah. Esa es nuestra emuná. You see those who have that emunah Ves a aquellos que tienen esa emuná and those who don't. y los que no la tienen. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now the men of Israel Y los varones de Israel had sworn in Mitzvah, saying, habían jurado en Mizpa diciendo: there shall not any of us ninguno de nosotros give his daughter to Benjamin as a wife. dará su hija a los de Benjamín por mujer. They swore. Juraron. Yahuwah didn't ask them to swear. Yahweh no les pidió que juraran, But it seemed right at the time pero pareció correcto en el momento that what they had done que lo que habían hecho must be put away from Israel. tiene que ser quitado de entre de Israel. They destroyed everyone Destruyeron a todo with the edge mundo of the sword. a filo de espada, Man, beast, varón, woman, everything. bestia, todo. How many were left? ¿Cuántos quedaron? There were 400 up in the rocks of Rimmon. Había 400 sobre la peña de Rimón. 600 600 up in the rocks of Rimmon. sobre la peña de Rimón. Playing a numbers game here. Jugando juego de números. A remnant. Un remanente. A remnant. When I think Cuando yo pienso that they were up there for how many months? 4 months? que estaban ahí por 4 meses, I ask myself, me pregunto, self, ¿ser? what do the conversations look like taking place in Rimmon? ¿Qué son las conversaciones que están aconteciendo en Rimón? 600 fighting men, 600 varones de guerra, skilled hábiles in what they did, en lo que hicieron, having a conversation teniendo una conversación about how they lost everything. de cómo lo perdieron todo, Everything. todo. Are you with me? ¿Están conmigo? Everything. Todo. House, land, Casa, tierra, wife, esposa, wives, esposa, children, hijos, property, propiedades, everything. todo. All your inheritance Toda su heredad is now a rock. ya es una roca. That'll preach. Some of you might be saying, Algunos de ustedes quizás estén diciendo, serves them right. eso es lo que se Because I merece, told them, porque les dijimos, I warned you. les advertimos You didn't listen. y no escucharon. And now that's happened to you. Y eso les aconteció. That's what you deserve. Y eso es lo que se merecen. Do you see ¿Ven ustedes victory or failure? el triunfo o la falla? Let me ask. Déjenme hacerles una pregunta. Yah forbid Prohíbalo, Yahuwah, you have an infection of the foot. que
que tenemos una infección, que tengas tú una infección en tu pie. Go to the doctor. Vas al doctor. After nursing your foot for months, even De- years, Después de cuidar de tu pie por meses, quizás años, and the doctor tells you, y el doctor te dice, we've done everything that we could, hemos hecho todo lo posible, but I'm sorry, we just Perdón. can't save the foot. no podemos rescatar a ese pie. You're gonna have to take it off if you want Tenemos to que live. cortarlo para que puedas vivir. You're gonna have to take it off Vamos a tener que cortarlo, amputarlo, to live. para que vivas. Victory or defeat. Triunfo o derrota. I didn't mean that as a pun. Defeat. Defeat. No pun intended. Victory El triunfo or defeat. o derrota. You're gonna feel good about losing your foot Te vas a sentir top de perder el pie because the rest of you is alive. porque el resto de ti puede vivir. Now understand Y comprende entonces how Israel felt cómo Israel se sintió at the defeat of Benjamin. en cuanto a la derrota de Benjamín. Listen. Escuchen. And the people came to the Bait of Elohim Y el pueblo subió a la casa de Yahuwah and stayed there until evening before Elohim and lifted up their voices and wept sore. y estuvieron ahí hasta la laila en presencia de Yahuwah y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, No jubilation, no había júbilo, no victory party, no había celebración de but triunfo, weeping, pero llorando and said, y dijeron, O Yahuwah, oh Yahuwah, Elohim of Israel, El de Israel, why is this come to pass in Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? that there should be today Que falte hoy one tribe de Israel una tribu. missing in Israel? Una tribu faltando Why? en Israel. ¿Por qué? And it came to pass Y aconteció in the morning al amanecer that the people rose early que la gente se levantó temprano and built there an altar y edificaron ahí un misbea, un and altar, offered burnt offerings and shalom y offerings. ofrecieron ofrendas encendidas y de shalom. And the children of Israel said, Y los hijos de Israel dijeron, Who is there among all the tribes of Israel ¿quién de todas las tribus de Israel that came not up with the Que no subió. congregation to Yahuwah? a la reunión delante de Yahuwah? For they had made a great oath Porque habían hecho un gran juramento concerning him that would not come up to Yahuwah to Mitzpah, contra el que no sube hacia Yahuwah en Mizpa, saying, diciendo, He shall surely be put to death. ciertamente que sufra la muerte. And the children of Israel Y los hijos de Israel repented for what had occurred to Benjamin, se their brother, arrepintieron a causa de Benjamín su aj, and said, There is one tribe cut off from Israel this day, y dijeron, hoy es cortada de hoy Israel una tribu. What shall we do to give them wives? ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? For those that remain, Para los que han quedado. seeing we have sworn by Yahuwah Ya que nosotros hemos jurado por Yahuwah that we will not give them our daughters que no les as daremos wives. nuestras hijas por mujeres. And they said, Y dijeron, Which one of the tribes of Israel ¿hay alguno de las tribus de Israel did not come up to Mitzpah que to no haya Yahuwah subido a Yahuwah en Mizpa? and see? Y vieron There came none from Yavesh Gilad to the Kehillah. que nadie de Yabes que Galad había venido al campamento, For the people were numbered, porque el pueblo fue contado, and see, there were none of the inhabitants y no hubo ahí varón de los moradores of Yavesh Gilad. de Yabesh Gilad. Where was Yavesh Gilad? ¿En dónde estaba Yabesh Gilad? Do you know where it was? ¿Saben dónde estaba? Any idea? ¿Alguna idea? Yerushalayim. No. The other side of the Jordan.
they were on the other side. Estaban al otro lado del Jordán. They were the tribes Eran de las tribus that said, que dijeron, give us our inheritance over here. danos nuestra herencia acá, The Yarden, el Jordán, which is the threshold, que es el umbral. they did not want to cross. No quisieron pasar la route. But we're Israel. Pero somos Israel. We're all Israel. Todos somos Israel. But what happens on that side of the Jordan Pero lo que pasa al otro lado del Jordán stays on that se side queda of the aquel lado. Jordan. What happens over Lo here, que pasa aquí, we'll worry about it. nosotros nos preocupamos de ello. That might be our imagination of what Israel looks like. Quizás esa sea nuestra imaginación de lo que aparenta ser Israel. But clearly it's not Yahuwah's. Pero claramente que no es la perspectiva de Yahuwah. You say you want to stay here Dicen que se quieren quedar acá because you can deal with it. porque pueden tratar con ello. Okay, this is what you must do. Ok, esto es lo que tienen que hacer. You can go back Pueden regresar in the book of Yahushua en el libro de Yahusha and read about what it was they needed to do, y leer lo que tenían que hacer, which was to support their brothers. que era apoyar a sus fraternos. That's what they said. Es lo que dijeron. We will support. Even though we're on this side, Aunque estamos de este lado, apoyaremos, we'll support them. les ayudaremos. But when it came time for the body Pero cuando vino el tiempo para que el to cuerpo be one, sea uno, all of a sudden the hand de repente la mano or the foot o el pie is unresponsive. no está respondiendo. No. No, I'm not going over there. No, yo no voy para allá. No, what happens on that side of the Ardennes stays on that side. Lo que of the pasa de Ardennes. aquel lado, allá se queda. Not my concern. No es mi preocupación. Not part of the body like that. No es parte I'm del cuerpo not part así. of the body like that. No soy parte del cuerpo así. I'm part of the body at the time we have Moedim. Soy parte del cuerpo cuando tenemos Moadim. I'm part of the body at the time that we have all our feast days. Soy parte del cuerpo cuando tenemos nuestras celebraciones en fiesta. I might even be part of the body when it's Shabbat. Quizás sea un parte del cuerpo cuando es el Shabbat. But in the difficult things, Pero las cosas difíciles, in the things required for the benefit of the en body, las cosas requeridas para la ventaja del cuerpo, it's every man for himself. cada quien que haga su propio deber. And the congregation sent there 12,000 of the bravest men Y la congregación envió 12,000 de los hombres más valientes and commanded them, saying, y les ordenó diciendo, Go and smite the inhabitants of Yabesh Gilad with Vayan. the edge of the sword, a herir a los habitantes de Yabesh Galad a filo de espada, with the women and the children. y mujeres e hijos. Why the women and children? ¿Por Come qué on. las mujeres e hijos? That don't seem right. Eso no parece correcto. The women and the children? Mujeres e Really? hijos, ¿sí? What do they have to do with it? ¿Qué tienen ellos que ver con todo esto? It was all the men's decision. Eran las decisiones Don't todas go del over hombre. there. No vayan ahí. It wasn't the men's decision. Say it again. It wasn't the men's decision. It was the women and the children that made them not go. Can't hear you. It was not their decision. No era su decisión. It wasn't the decision of the men. No era la decisión de los hombres. How do I know that? ¿Cómo lo sé? Where does it say that? ¿Dónde lo dice? Who says that? Where is it? ¿Dónde está eso? First, we have to come into
a basic understanding Primero tenemos in que llegar Israel a un entendimiento básico en Israel. of this. Who is man ¿Quién es el varón? and who is woman? ¿Y quién es la hembra? Female and male does not equate to man and woman. Masculino y femenino no es igual a varón y hembra. Female and male Varón y hembra does not equate to man and woman. no es igual a hombre y mujer. There are many males Hay muchos varones who are some of the finest females que son de las or mujeres finest más women finas I've ever seen. que yo he visto. There are many males Hay muchos varones who are some of the finest women que I've son ever seen. de las mujeres más finas que yo he visto. And there's some females Y hay algunas mujeres who are some of the bravest males I've ever seen. que son de los varones más valientes que yo he visto. Some of the bravest men. Mujeres can't fix. This is the thing that you shall do. Eso es lo que harán. You shall utterly destroy Destruirás del todo every male. a todo varón. I want you to hear. Every Quiero que escuche. male. A Not todo every varón. man, No a every todo hombre, male. a todo varón, todo masculino And every woman. y a toda mujer. The woman includes males. Las mujeres incluyen a los varones That has lain with a man. que se hayan ayuntado con varón And they found among the inhabitants y hallaron de los of moradores Yabesh Gilad 400 young virgins de Yabesh Gilad 400 doncellas that had known no man que no habían conocido a varón by lying with any man. al acostarse con ningún hombre. And they brought them to the camp of Shiloh, Y los trajo al campamento de Shiloh, which is the land of que Canaan. es la tierra de Canaán. And the whole Kehillah Y la Quejila entera sent delegates to speak to the children of Benjamin envió delegados para que hablaran con los hijos de Benjamín, that were in the rock Rimmon, que estaban en la roca de Rimón, and to call to them, y para llamarles, offering shalom. ofrendando shalom. And Benjamin returned at that time, Y Benjamín regresó en ese momento, and the congregation gave them wives y la congregación les dio mujeres, that they had saved esposas, alive que habían preservado from the women of Yabesh Gilad. de entre las mujeres de Yabesh Gilad, And yet there were more men than women. mas no les bastaron estas. And the people were sorry for Benjamin, Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, because Yahuwah had made a breach in the tribes of Israel. porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Then the Zechanim of the congregation said, Y entonces los ancianos de la congregación dijeron, what shall we do for wives for them that remain? ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Seeing the women are destroyed out of Benjamin. Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. What shall we do? ¿Qué haremos? Because we made an oath. Porque hicimos un juramento. I can't give it. But I want you to see Quiero que something vean here. algo aquí, Something that is becoming evident algo que se está haciendo evidente in the Torah. en Torah. I can't offer you a woman. No te puedo ofrecer una I can't mujer, offer you my daughter. no te puedo ofrecer mi hija, But legally, pero legalmente, is it legal for you to take a daughter? ¿es legal que tú tomes una hija? The letter of the Torah La letra de Torah is legal, es legal, has legal implications. tiene implicaciones legales, That if not administered que si no se administran
in its entirety en su totalidad, leaves room deja lugar for much interpretation. para mucha interpretación. The men of Yehuda exploited that. Los varones de Yehuda explotaron eso. Be careful of your words. Cuidado con sus palabras. Be careful how you administer the Torah. Cuidado de cómo ministran la Torah. Be careful how you speak it. Cuidado de cómo la hablan. Because without knowing, Porque sin saber, you might administer the wrong thing. quizás hayan ministrado lo equivocado. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? One who administers the Torah, Uno quien administra la Torah, or rather, let me back up. o déjenme retroceder. One who administers Uno que ministra the law la ley, la instrucción, is called what? se conoce como que A lawyer. un abogado. One who administers the Torah is called what? Uno que ministra Torah se conoce como que A Kohen. un Cohen. How could the Kohanim be done away with? ¿Cómo puede ser que se descartaron los Kohanim? Who then is left to administer the Torah? ¿Quién queda entonces para administrar la Torah? Who will you ask? ¿A quién le pedirán? Who will you inquire of? ¿De quién preguntarán? Well, and they said, Y ellos dijeron, there must be an inheritance for them tiene que haber una herencia that para are ellos, escaped from Benjamin, de los que escaparon de Benjamín, that a tribe be not destroyed out of Israel. para que una tribu no sea destruida de Israel. However, Sin embargo, we may not give them wives nosotros no of our les daughters. podemos dar mujeres de nuestras For the hijas, children of Israel have sworn, saying, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, cursed be he that gives a wife to Benjamin. See, maldito right el que diera there. mujer de los How do you benjaminitas. get around that now? A los benjaminitas. Entonces, ¿cómo podemos infringir esta instrucción? Of whom will you inquire? ¿De quién pediremos consulta? Then they said, see, Luego dijeron, he aquí, there is a moed of Yahuwah in Shiloh, hay una yearly, fiesta de Yahweh en Shiloh, in a place which is on the north side of Bethel, en el lugar que está al norte de Betel, on the east side of the highway that goes up from Bethel al oriente del camino que to sube Shechem, de Betel a Shechem, and on the south side y al sur de of Levon. Líbano, Therefore, Lebona. Por lo tanto, they commanded the children of Benjamin, mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, saying, go and lie in wait vayan in the pongan vineyards, emboscadas en las viñas, and see if the daughters of Shiloh y estén atentos si las hijas come de out to Shiloh dance vayan a danzar in dances. en las danzas, Then come out of the vineyards and catch every man his wife y vayan de las viñas y arrebaten cada uno mujer from the daughters of Shiloh de las hijas de Shiloh, and go to the land of Benjamin. y vayan a la tierra de Benjamín. Can't give you a daughter, No te podemos dar una hija, but if you can catch one, pero si puedes arrebatar a una, if you can catch one, si puedes arrebatar a una, you will preserve Benjamin. preservaremos a Benjamín. How do we get there? Where's Shiloh? Now, having gone up, Y habiendo subido, knowing you are going to die, sabiendo que vas a morir, and Yahuwah has preserved you, y Jehová te ha preservado, is your thought to your brother no es tu pensamiento hacia tu fraterno or to yourself? o hacia ti mismo. Are you saying to yourself, Estás diciéndote a ti mismo, I dodged a bullet,